Au ia kawai langa bidana kani berni na tegibu. Me vei waungeti mandanga kina itutuka na mbongi kuwa. Lebu vei kenda na lotu wa Kristo saru iwawele wele na nandambula walotu. Enda siang ni kilatiko na itini-tini ni mbula ni lotu. Sa talei sa wasiwi na lotu. Nagwalew na lotu mbale tanggori na iyaw binakanduan-duan na iyaw lew. Yo chisu sa tukono titiko sala kingo en lewe bidang air na lagu kina itini na mula. Na sala rambay lewu dona ikumu lewu enda ube lalabi sombukina. Tini na rusa na ilaw-lawa. Ena no mumbula balotu ena binaka mo kakwa ni baka wele-wele. Me kakwa ni bata utaki ena no mumbula balotu ena sonaka ena kila ni siang ni na Facebook ena no mumbula tau mundu. Na teman-teman ko Solomoni ena sa bunga ngata tiko bita no mala ni bosa ena bita na bongi sauti ena bosa po bali-bali wa seva tikina rusa ngabul katolu. Mo baktawa baka binagsara na ilomu belete na takamay kina na buru-buru ni mula. Na iwalu ami kito ne enda na bisa kita na kami ni kurbe kan lamani siang indua na tamata embula tiko buru-buru ngoka ena siang ni tarai ko ena kena rebu-rebu. O sabi kay rawaya. Belete ni ndambula tu balotu enda nanu manimbula balotu endua walangan nambula baka lotu. Siang ni okilatu ni ngo iwalu. Nambula balotu na iwalu au kata le usaka mandangani via kawai na ngaunongoka na lotu dabo enda ndui lewena wali lotu dabo durukina singa dabo batambuya oya enda ngai tukuna vi kone alutambu ni rusabi wakani kina kalau au bosa rarambati ko enda bimbongi enda vanu inu ini vei tuku o dabo tararambati ko enda ndui setabi kenda na kalau enda batanga dengan ini mbula enda mbula tiukina kakeboka enda songalati kenda enda ndua na ngauni sala lailai enda nondanana mako kenda na kalau memoria mai viau enda ngauni salango. You will be very, very disappointed. Baleta na lenggang gori edo vira na farisi ena ngauna na Yesu Kristo. Oira sa kilato ir ni lalako may na mesaya. Yani tumbo may na mesaya era nama katiko era kilana kena provisa may bakangain doon na lubin indo matay may na sere di reject ay ko mbete vala ina nonda na namaki. O kenda na lotu ba Kristo sa buga na ngauna sa tu na nonda na namaki. Be it our pastors se nonda isong lotu enda baka tokanga o kenda endo na label se endo na ikumu tamata se endo na particular person baleta ni kalau ser ni dobi vandu indu itaki kawana ser ni tukuna ve chisu na sala memoria mai veiko o chisu ena ran banga tangan dona ngau sala vi dalat sernga ena no munana ma ke me baka na ngau na chisu dona wasele ni tamata erang kai reject ki chisu Kristo re kan lamani baleta non mindset sa setu go kanindua na ngau ni sala emuria mena kalau saya bidala tu bata kenonon ritu butua veiro ya isang ni kalau erbeo kalau mani sawa si bikina menta bata wa ba ke bina kan dalamanda baleta na kiana tawa ba bina ka kiana tawa ba na bata ukin nombulu tamu tu sinamburu tamu na tevor sang ni mai kilau ko ya o lotu dava se o ba tangan ngen de dava ni lotu tiku kina se on do revelation seminar rami se dava I don't care tunan na tevor ninduanga e batawana bagdana lamana o kirau rau salwata na buka bangani otingo kambeleta ni dena bebu sakini ko lubi ni kalobina ka ena ivalua mi kito ne usavia karongo kono reda na bongi ni kuandua ena senga nindua na kai burabura embulatiko babonga ke osamati ena senga nindua na kai burabura embulatiko ndoni na ivalua mi kito me dalati ko ena rebu ni ivalugo senga nindua wetalio tiko na yasa burabura dava balete so ena numati ko ni evalua me kito ena takan dona buno mai Middle East na buno yao Amegidon se veli kasava ka sona kena yalo meroni portrait takana ve kairna numana tamata wala sona kena bola ona reda na bongi ni kuwa na ka e baka tokana bola tamu balete na evalua me kito ni ka senga nindua na tamata embulan dono ya ngaune amena dala itu kana kena rebu au sanu itaka kina ni nebuke ko na yalo tambuni kalau ena tutu na bongi ni kuwa kena kerwani kau krea ke rawe ke anda mendana beauty tani na non the prejudice au sando krea tu na bimbongi beleta na bikango ka ena ba taota kana no mukila nandina nada bendo da kaba nandina nada bendo da kaba na ndina ena no nambula endo na tamata Johnny tinagabitu
vakatambuira ena namuni vakabobulindina ni sakandina na namuni vosa na kena vola tambu babalang itu guna sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Truth is the sanctifying agent. Dero ngoda na nambula vatambui oya nambula evina kata na kalau ya nandina nga erau ni vatambui ya nono nambula indona tamata nandina nga sikatal indona ka kan dona ibarita kilebu ni sa vingoma indona tamata nandina ni sa mbula vatambui nono nambula na tarong na tapan bali mbula vatambui nambula sini baka Italia has nothing to do with the world and sini marauta kana kai marauta ko rakai bura-bura o irakai na tamata era bura-bura o ko na tamata mbula vatambui and sini marauta ka bata kai rea na kai marauta katiko don talikan tuku-tuku ni go tamata mbula vatambui kangai marauta ko cisu minto da ka na tamata era marauta me ka kada veda ka ve no mbula indua nandina kada ve ndo da ka nandina e mbula ni tamata e vatambui no mbula na tamata e virimbai te no mbula na tamata ya nada bando da ka na kalau ve indua na tamata ni sa talao tinandina na kalau wana tamata ya do talai murna be badalai mana rongoda nio sa va kalau ngai nandina e bukai ko na kalau nio sa valata nandina mombilinga laivi balete ni dala ve ko na tamata tu kuna ve ko se dala na sale muriama e dala na kena ngauna whatever reason nio sambilingan tani nandina ena bukuni ndona ulum bale o kilanga iko o sakila tu na katuna na kalau korni da wase ena desang le wase ruti tini garua kaina tini kan dua balete ni sambe ni lomana na kandi na merambulakina sangai talamur ver na kalau na ve badalai mana merabambau to kina na lasu meradun rubi kina o irakede era vina kata na lasu era sin vina kata nandina ya nikua ralubi ni kalau vinaka au bia babe vinaka buana kalau ni kila ni ni adma ya ne ale talita kamu ni mai kila na no nandina na kalau ni kwendo ni tukutuku na rau ni be bande itaki meletongo kakede na sabulida kakuni dala tanambongo na kakede na sabulida mai ni kuana climax betana kena tini na ivalungo ame kitone na kakede erambudini tiko mai e matana lebu ko e dakalo ko e lotu ndina se lotu varai o ko embula ba politiki ko embula ba yau se embula ba matani tu na embula ba labo na embula ba dakada kana daba nga embula kina na climax ni kakede ngo garbe kalmani na ivalu ame kitone ona rida na bongo ka na kena tali na itukutuku kau nuita kan na tumberi kianta kina na yalo tambu ni kalau mendere na kena sobra kina bilo na baono ena udi wai lebu o ufertisi mendina udi wai me dharma kanono na sala na tui maina tui da kena ivalu bagai tamerango waktu kaitiko na ivalu ami kitone dan bebu sakita ko ya ena bongi ni kuah abina kata mo ba matata takatoma de vidara ka weekend dan berninda tera na ivalu ame kito ngona buna bina katikina me abi busa kita rawa na ivala na bata kilawas tini kabitu me madala rawa tiko Papillon baleta na ivalu ngo Babylon has much to do with it o Papillon ye yo de o Papillon na lewa ndambe tongo na bata kilawas tini kabitu enda sabuli doti oya odei na lotu vakaroma okay au nuitang nyo ndambe kami buki kinrelo tambu ene kami ni ko nyon dambe ka vangalala tagi ko mena prejudice vangalala tagi ko mena kila kasati rawa ka kiremo ngai reida na rara mani tutungo ena kena rarama ka kirebo anel tambu ni kelo mese mai ko ina tutungo ka ena bunwa o semandonu kina beleta na tutungo bang ni ko ena sin doebo weekenda ena tiko keda na ka ena boy voto kina ena tutungo beleta usaka yoti ena sangani ndua sangani boy voto ena ivalu ame kitone dinangani dana reidi Papillon tiko kanta tegu tagi ko Italia na nonda bulidi ko ena kabini kuwa sengan indua ena ngalala ena rew ni valungo dona ka enda bulida membeleti Papilloni ya lotu wa Roma ko ena lewa tingo ni ko e dana tiko Papilloni gai tiko ena batini wai lewu okay na dava na wai ba profesai na doi bosa vai matangali e bunga bini tamata oya nawai waka profesai mata ini kayo vina katu pamatata kaya na lotu ba Roma e dana tiko Papilloni kai tiko enambati ni wailebu na bunga na kao sabuli da Roma baleti Roma ba lotu na numati ko ruana kango e na bukuni bini buli ni kuwa e dana tiko Papilloni kandambe toko enambati ni wailebu kai karuani kayo vina kata mau wasera ni berinda taur na bulingo nangauna enele sumai kino Cisu Kristo na nonda ibang mula. Madiu ruas ngabul kalima tolu sangabul kandua
Ia ena singa ena lako maikina na lubeni tamata ena nona yukuku ke irabata kaya na nona angilo sialo sama-sama ke denga. Ena madhiu wase tini ko na tigene ruwa sanga bulkabitu etukunikina nila lako mai na lubeni tamata ena yukuku na itamana ke irabata kaya na nona angilosi. Okay, ni dambiu tapata na ruwa na itukutungo ya bango na ilesu mai ni Yesu Kristo. Ena lako tiku mai o Yesu Kristo ke na nona yukuku keir na nona angelosi, ke na yuku na itamana, keir na angelosi na itamana. Ke na numbo binaka, na kalau na tamana ena siyang nila kumai. E lako nga may o Yesu Kristo, wata ke na yuku na itamana, na yuku na Yesu, na angelosi na Yesu, na angelosi na itamana. Kaya, na ilako may na Yesu Kristo, ena raraman itingin ni wala tamay ruwa, ena sabuli tango. Ena bakasamo ya, met sa tegubuna kina, na buli ni ivalu o ame kitone na ikaono ni mateda. Menda wili ka sombumanda na ka embaleta na ikaono ni mateda. Wili ka pamalua bata kiao, wana nanukina, nimber nindangai bakan deuda baka malua na veika ekobuta. Na numati ko sa katale, bongini kuwa na climax. Na climax ni bukun ruan-rua, na vei leve-ledavi, na ivalu vosa, na vei volo-volai, na vei matotongani, na vei mbole-mbolei, na kakede da kutumaingoy, na vei tambembaki, na kiana climax na ivalu. Okay? Nandau rei ruan ni rau warung gito na ringi ni veivadu me bakain dakila. Lagu tu na ivalu vosa. Bola-bola na press ni ko kangoka, bola-bola na newspaper ni matako kaya, lebu na kabangoka, lako na kakek ngali madalangan sa na ivalu. Agi matatu. Na kakek o sabulida na profesai kina nandam bula balo tu na climax na buli ni ivalu o ame ketone. Kanu krea mo wa muria baka binangan kena itu tuku. Waktu kela tini kaono tiki na tini kerua me ada mana tini kaono. Ia na kaono ni angelosi sa sobra kana na nambilo kina udi wai lebu ka ufertisi. Asandi na kian wai me darama kana non sala na tui mai na tui dake. Ia ka waraida etolu na yalo vela vela. Erto sa bakana moto erto sa lako mai na ngusuni ngata lebu may nangusuna telangana manu-manu, may nangusuna telangana profita boy lasu, ni reto sa yalo ni tevoro ko erto sa kita kana daka mana. Arto sa lako ya ni bay ira na tui ni bay vanua kay wura-wura tau doko. Siyangan induebo, may bakasongo ni rabata kinay valu ni singa kwaya ni kalau kaukawa. Doon ay tukutuku bracket, duruma kay loma na kalau tukuna bichon may walango. Raida, au sa lako mai me bakanan daun butako sa kalunga to ko sa makatawa asa tawruti ko nono nay sulun de lako boli kaluboy wale iya karna raida na nona luboy wale close bracket o tiendo ni tutu ko durma ki koso ikya sa gele tini tale na tutu ko na kenatuni bango ka arto sa baka songo ni rabata kina vanua na yadana ena vosa baka ipriu ko ame ketone ngona non dabe busaki enam bongini ko rabe kan lamani o bina kata me ole subango mo mamata taktale weekend dan non dabe busaki na ya kaya ay may natini kawalu basa nga bulu ka ba sa tega buo tikina na vei lewai. Vei kemunyo niya dalata na ulutanga au na kerea na bebuso tiya usana siyangan ni rawan ni ule suba meraw ni uban din din taga vei kemunyo niya sa tega buo tina vei lewai may lomalangi ay natini kawalu basa nga bulu ka ba. Kaya makaw kawai kaw biya kilaw kerea mga itarando na kaya na DVD vira to nando wingara vira to tiwira. Ninawo tina vei lewai sana songo tina katumbo ni loloma. Na kaya na songo na katumbo ni loloma waya sana mga ka ni rato sambiu ta na mata ni tangyeva na yang ilosi ni bakta kilawa sebitu misate kibuna ngauno ni rarawa na tribulation e bura-bura. Na kisi kaya ni tamatay rusa kaya na tamatay mbula sana madala e na ngauna e otikina na vei lewai ni rato sambiu ta na mata tangyeva rato na yang ilosi e bitu. Yang ilosi e ba. Sana ngay tegebuki na mate da e bitu. Leo tini kabitu ni mateda le sumay nonondo turang au Yesu Kristo. Okay? Waya na ituba-tuba ni ka etubalaka na ibolotambu. O kenda enda na vebu sakini kuwa membaleta na mateda namba 1. Na daba na mateda namba bitu rebe o kan lamani. Dasa kay buli o tinga, bibi rusa kabul kabangan na yawa sawit na buli dakina. Seranyo niya na numa? Kabitu ni mateda kina yoti-yoti? Rangon ni buli binaka? Ay, rongada. Na ipriu wasi ruot kina endua. Rua kina bi maman tikine tolu tu na bango paula o ko yang go men dangai baka na numa baka binakasar na kaya ndar ngoda di Indonesia ena yali kina bikenda ngono sangul da bukina ona seng nitaka na kaya ndon mo baka belet ni o sangul da gatun tiko politik ne rua ke baka sawan dinan tagi na non reposa na yang losi bisa so mi bandun donusar na ibal bola kina tala indre ke nga
Mata ini bimaman tine tolong ke kabang kok enten kayak bulan rawa apa bokenda. Kayak bukan sampai awal tak enam bulan lebung kok. Oke. Nada pun ikabi tini mata lah. Nauda debata, pinang balebu, nauda debata, vida na mata ni uda, vida na bimbin do na mata ni uda. 2,5 na kilogram, 2 na talendi. Na kawan ni mata da, na ipalo ame kitone. Set ka na stage, ina ikabi ni mata da, na ikabi ni mata da, yarang ina ichisu Kristo ina ipalo go. Da sabi mo sa kita ko tinabong ina no natarong ichisu chope, iko sa durmo mo tinanong lolol ni uda debata. Ono marro itu kina na ude bata ina singa ni tubai balu na singa ni tubai balu lebu ichiova ta wili kan chope wase tira tolu sanga bul kawalu ya na nona yerang ina kalau ina ibalu ame kitone na ude bata koya do na ibalu ya san do na ibalu en rabi busa kitaka na ibalu ame kitone ronga da men san la ko malu na ikaono ni mateda tolu na kai bina kai me pa mata tataki ena bulingo ndua o dei na manu-manu, o dei na ngatalebu, o dei na profita bai lasu. Baleta na sabuli dango. Ni soba endonam bilo ina udi bai lebu ofertisi. Io ti anga iba tiki-tiki takotso ni nonondarai, ana nonatuno ko ya uroi dai tolu na yalo bela-bela, el bakanam boto, tolu ko may nangusuni, manu-manu, ngusuni ngatalebu, kaya nangusuna na profita bai lasu. Kaya tukuna bangotso, ni realo ni daba. Alo ni tebor erla ko yan birna tui kedi ni bibu nuo kedi burmura mera vakava na vaka mana me vaka da laira kina mera songo ni mata na lewi burmura ina dava ina ivalu ame kitone me bang mata taki manda o de yoro to na le tolungo erla ko tiku mai ngusun reto na yalo vela e vaka na boto o de na manu o de na ngatelebu o de na profita bai lasu okay menda sau mamanda na karuani ka engander me bang mata taki na ndabuli na dava na imbal-imbal ni kianandi na udi wa yahu fertisi. Na numatiko na inaki ni plagues, na inaki ni mateda, me kautamay nararawa na yaluma. Na dava na imbal-imbal ni kianalindi na udi wa yahu fertisi. Wata ni katolo ni kami pa matatataki na nondabuli ng buong ni kuwa, o dewa irnatuy may natuy dake, kaya nang bimbi ni non reavo may, e binakati mendi sarangan na udi wa yahu fertisi. Kila na technology sa tu ni kuwa, siningan remendi ang doon na udi wa, meratakos na matay walo. But this army, kung natuy may natuy dake, kung natuy may natuy dake, non reavo may sa ruimbimbi ang remendi na udi wa yahu fertisi. O dewir natuy may natuy dake, ngona kaya binakati may pamatatagi ni kuwa. Menda teki bumante na nonda banganga, o dey na manu-manu, o dey na ngatalebu, o dey na profita bay lasu, kung may ngasunrto, elako tiko may kinetolo na yalo bela-bela. Sabi naka, dawili ka talimanda. Iya kawaray da etolo na yalo bela-bela sa wakanang boto. Okay, namboto. Reda namboto? Pandi ko naman na. Namboto yung dober non rekalo na kay ichipita. Dober na matita may ichipita, tala na kalo namboto. Nina numa? Vanua nga irlaw kina na kay ichipita, tu kina namboto. Nilay mo deo iko na namulang mo tutubi sa amboto aling nga na nomum meteris. Nilay nalaban na kaya mo kuro kakana, nothing but frogs. Niola ko yan ni venga na vanua ichipita tau doko sa amboto aling nga. Boto! Yang gue tolu nelo bela-bela e bakanam boto. Nada berani otak raw me bakanam boto. Elebu na characteristics ni moto. Toko yung bambana na paiso ni nganga, sutuhan dua undolo badana. Yang doon na kaya mata talay kina ng boto, hubi na kata mo me wasiya ni kuha. Ang boto, bulay wai bonwarurwa. Na bunga na kaya kalay kina ng boto, o kaya doon na bunga sar na manu-manu, amphibian. Embulay wai wanua rorua au vina kata me ubana no miko ena nonda sabulioti membaleta na lewongo wase tini kerua nangauna sabaluto tiuki na lewongo na teboro ngai sang ni rawato ko ngali kadi ba may ruwa na nona buga-buga ni nanuma ndo embasi ka may waswasa ndo dhambe may bonua mamada kuna tiko beki anda ndo na ka ena buku ni nona vina kata na teboro me baluta na lewongo ka. Kung climax ni valungo, it has something to do with this woman here. Ngo na ivalu ame kitone, na kaya na ivalu nga na ileongo. Or tulimbukin doon ruti ko nila tulungo. Okay, sasangan doon na ivalu na nga telebu, o siyata, ni guys in rawat, ang galikadi mo may ruwan na ibubuke, endo embasi ka may waswasa, endo embasi ka may bunwa mamada.
ona rei na non da bulini ko ni manu ngoka e bakana mboto ela ko mengusun retone letolu na mboto embula ibunua mamava embula talenga wasa ona baka bewe kani takatiko ngoka kina ivalu e vakabati kona tevor membaleta na nona lotu na kalau ni na valuti rarambai bura ibunua mamava wasa ibunua mamava na mboto embula rua ibunua mamava ke wasa do talangana kai kila membaleti mboto Omboto sini baka na manu eso tormanda na koli se embul makau se ose o koli o kila ni dunru so na manu o kila ni revise utaka na non expression omboto iko se ni kila na non expression senga tu ni madala enandrendre tu mindike na ka embaleta na ivalo ame kitone baleti rotona yalo vela tolungoka ke baka sengan yo wili ka baka binaka tiko na ibolo tambura lotu ba Kristo iko na sengan indi kebarao na kambo ya wabi ni binaka buwana kalo ni mbuli na bongo na buke iko ka wain rati ko baka lipsan pati le weekenda sabi ya via vare na baki saranga na puno itu kina waka malua na besau waka malua over period of time na nona adjust ka may malua na tebor na nona bi badalai so weekend sa kasarani kinda barao lotu ba Kristo Awasa tu na bikim ni nambula membaleta ng boton do na ngauna na nanabanga taka na kalaw na balbal ni boto may baka na kaya na pamalu na kaya ng boto na nabuno taleo ko na wai di na nga rin bulay wai buno yo ko maruta ka bali bundo na wai bate pasu di wai iatur na wai do na kurwai pamtang nung pramas kata-kata may samboy ala to na wai sa dawa tawrin boto mbiti ko igina no nabuno taleo boto ya tawrin ko mbiti ko ya Ena bakila omboto ni dhala. All of a sudden ni dhala buwana temperature ni nona bon watale. Yana kabi na mo kaba. On na muges. Wale lay tona me dona kurowai batambata. Toranga bitin dalani ges. Torsar na boto pitaro ilama. Semba tambata bi nasar tona wai. Wa relax to omboto. Siya kaningalo. E bana ya iliu mur tir sar tunga. Oti balelai le vale utak na muges. O tinde de vale utak to malua. Me va malua na visa ni wai me va malua. Kila ikro ni pasangkan ng boto ya me mati. Okay sini bagla. Bete va malua gradual. Ya na kaya kamu tu weekend na tebor. Kila to ko ni okende na sanguta na lotu ba Kristo sangay va malua no nambito me na kan lotu ba Kristo. Me adabo ko ka le weekend sa tu na boiling water ta sangat tu ni wakilan lotu ba Kristo. Ona rida na bulingo. Ena evaluar ame kitone. Iya, ausa rede tolu na vela sama kanan boto, erto sa lako may nangusun ni ngatalebu, may nangusun na telangana manu, may nangusun na telangana profita bakay lasu. O de erto na lalango ka. Okay? May na ve tolu na manu ka, tolu na ilalawa, manu batay lako tingo may usun reto. O de erto na ilalango. Menda buli damanda. Ena bong ni kuwa lebu keke ante non da rei na itukutuku ni walu mai ame kitone o dei na ngata lebu o dei na manu o dei na profita bai lasu baleta mai ngusun retongo ela ko mai kina na boto na manu ya lo vela velango okay na ngata lebu dei rebe kan lamani cindendre menda bakila kila anta sabuli do tiro ngani buli provisai ngata lebu donu setani watakei Roma bakal matani tu pagan Rome Ngatalebu o setani da buli doya ina bakta kilawas tin karoti kina vitu me ta berarti kina diwa terum bina wal mai loma langi gai pirita me buru-buru na ngatalebu na ngata makaw na dano setani bakta kina tebon okay anda kilatel tunga ni ngatalebu na manu ngoka kabati ko ni manu may na tanya lawaseba kanta kila nyoya o Roma baka mata ni tu o sabi tu na kina babalang pagan Rome na ngatalebu o pagan Rome na manu ade nondon mo ni kila ngoni buli profesa ngo na manu ko non tiko na ivata kila dati ko vingo mo na ivata kila ngunu na wayni dunru ni kilo ode ya donu na balebu Roma balotu papal Rome o sambito to na kiana babalangi na profita bai lasu ode na profita bai lasu bale tortongo ka ona rei ni bakar tondo indui but of the three supposedly different groups of people the same spirit is coming out manu me bakana boto o dei na profita bai lasu okay anda nambita ruo na clue
Meron ni bukai kenda, menda kila ode na profit bela. Sudah sabuli di koyoti, ngoen do na clue. Waktu kila wasetin ke dia uti kene ruas sangbulu. Na profit bela su, o koe sakita kana daka mana ematana na manu, da sakila ti ko dia na manu. Rombalo tu, people Rome, yang go na profit bela su, o koe sakita kana daka mana ematana manu, o koe sandau lari ira kina sabulai ene wakata kila ni manu ke ira sabaka roko kina nona mat kau. Oke, tunting go ka o profit bela su, o koe elari ira na kai burubura, se vakavir na kai burubura, wadalai ira kai burubura, merdingo mana ibata kila na manu. Odeya, donu, bevande itakaya, au na wili katalian doana clue. Wakata kila tin ketolu, tin kapake, tin kaono. Asa temaki ira sa tiko e burubura, ena buku ni daka mana sa kita kako koe ena mata ni manu, asa baka saurara ta kira keve nga me bulai en dona ibata kila. En nonda bule na baka kila wasi tini ketolu en dua e ba saurara ta ki bura mervingo mana ibata kila nei manu. Odeya. Donu winang bale una mata ni to Amerika erbeo Carlomani o koya e dana tingo na profit baila su ko endo larir na temata mervingo mana mata na mata kau ni manu. Na bata kila manu. Okay? Au sabulatiko Protestant America. Waya na kena imbalin dina. Karutun letol ngor beo Carlomani na ngata lebu na pagan Rome na manu na papal Rome wata kena profit baila su o Protestant America. O irtungo kana leto lumay ngusun rito ela ko tiko mikina na bela e bakana boto. O na reder beo Carlomani o rito tiko ngana leto lungo ka ko rito buki beri bata tiko merto baluta tiko na leongo may nanonda buli na bakata kilawasin katol. O rito siya niyali. O na reder ngo na ikuri tiko ni non rito mbukun ruan rito ngo kana ibalui ame kitone. O rito tiko ngana leto lungo. Ninda reida ena nonda buli na bongini kuwa o na manu, o na profit bailasu, o na manu, o na ngatale, o rito nga na leto, rito wavata tiko may nanona loto na kalaw, may napakata kilawasi tin katol. Rito tiko nga, iya, dapat ko rin nonda wili bola, di rito sa ayalo ni tevor, ko rito, erto sa kita, kana daka mana, arto sa lako yani kibeir na tuwi ni bebo nuwa kaya kay buru to do, ko may pakasongko ni rabata, kina ibalo ni singan di na kuya, ni kalaw kawa. Nakaya dong orbeo Carlomani. Nimber na ibalu ame kitone, ona reda na bong ini ko na ibalu ame kitone na climax. Nindo na tuwa ibalu sa daka makau ti kumai. Merawa ni mana na non retobe baka songgo ni bata taki retongo na ibalu ame kitone me ava ni kino bura kede endo don mendo na ngau na merto baka ndabor ti kumai na yabu. Beira kede le ni bonua. Merawa beira me mana na non retobe badalai over time me ngau na ni gathering ni ibalu ame kitone sa automatic na non rayo. Baleta nindo na ngau na rito sa panta pora raw ti kumenayabu ni beiba dalay rito na yalo etolgo. Aya na kay tuli tinggo ka. Ela ko yani bura todo ko pa songo ni rabata kina ibalu ni singko ya. Ona reda kin rebeo Carlomani na ngata lebu e pa kimbali ta ki kibidey. Pagan Rome. Oya e pa kimbali ta ki rebeo Carlomani ina paganism. Na manu bakit balik taki papal Rome. O ya, e bakit balik taki ina Catholicism. Pati kaya na Protestant America, o kaya na profit bailasu, e bakit balik taki ina lotu Protestanti bukitani se apostate Protestantism. Ngatalebu, paganism, manu, Catholicism, pati kaya na profit bailasu na apostate Protestantism. Nirong nga ni buli. Ngo nga natol na kalasin ni tamata ito buru-buru ni kuwa. Siya talin dua. Natol nga na kalasin ni tamata na tamata kaya ito buru-buru ni kuwa enda na kalas tayo nga natol na ikum tamata nga. Paganism era wili kino kaya era siyang ni kilay Jesu Kristo era siniloto ba Kristo. Tau daw kapag dua kaya wili kino na atheist. Iro kato na paganism. They are pagans. Na ikaruan ni kumu tamata lewang doon bura-bura na Catholicism. Wata kaya na ikatolo ni kumu tamata lewang doon bura-bura na Protestantism. But, apostate Protestantism. Ni kailangan bal ni apostate? Bukitani.
And the lotu protestanti ia and the sabu kita ni mainang dinam baleta and sabada lai ninda bangunubi and on way ni ninda utangani ko na lewa and the buli tiko and bong ni wazatini kabitu ko iba imbali tunga ina manu ko etokango. Okay? O kenda na lotu protestanti and the sabu kita ni ninda sangunuba na way ni ninona bibada lai ko wala tukina apostate protestantism. Ngoka nga na kalasi ni tamata ertu buru ni kuwa. Ien dua tali tiwana keni kaba. Diklaude? The true Protestant. Kuana marama induri tuya. Ortongo ka ena mbuki tiwana ruan kederweo kalumani ena buku ni nona paluti the true Protestantism. Kwa symbolize tagitiko ena eleo ni wakata kilawa se tin karua. Edha katiko na ibalungo ena bukundo to. Ya ortongo rweo kalumani ni narida. Ruan na ngau ni salelelebu sa vaka tiku kina na teboro merau ni vaka songo ni rabata keve na ilalango. Reda ngoka? These are supposedly 3 different groups of people. They have nothing in common. Oirango. Paganism ura sarangar segani kilana kalau. Catholicism in dua tanai kumukumu, lotu Protestant in dua tanai kumukumu, and the Protestant may na Catholicism and the kilana history kau na kilau ya. Ngona tolu na kalasi ni tamatan duindu ye bura-bura. Yana kaibi ba kurumbuin tagi ni dere na buling ngoka. Out of their mouth, the same spirit is playing. May nangusun na tolu na ikumu tamatan duindui, e durumati ko endo na yalo bata. Karena dapat na inaki ni kena duruma na be yalo, na dapat na inaki ni nona duruma na be mata tamata to dongo na yalo ngoka. Me baka songo ni rabata ina dapat. Ena ibalu ame gitu ane. Merau beir kevin goka meran dua bata ni kada mote na ibalu era dua bata tuna sana era toke dekina. Without them realizing berbeu kan lamani. Ndel nanda sakni bakilan lontu pa Kristo, kenda sapa songo ni bata tinggo na reda na bong ni kuwa. Ona nono mati ko siya nga kito siya ngo kito siya na. Kunyo valielia ko na sinron da valielia na kalo na nagri profesaya. Me bakana dina na buno sera. Ona reda na bong ni kuwa ni boleh kan sama itu na climax na nanda ba songo ni bata kendo. Ona kurang buisara. Ya ubambo terbeo kan lemani. Ni ruang ngau ni salah lebu sa mana tiku kinanggo e bura-bura. 2 through ecumenism, kini kerua through modern spiritualism. En ruang ngau ni salah ngoka sa mana tiku kina nonon baka songo ni bata na kai bura-bura. Be Italia nonon indui. En sa kau bata tiku mau kian na tawalotu bata ke irna Catholicism bata ke irna apostate Protestantism. Sanda baka songo ni bata tiku mai. How? Through ecumenism and modern spiritualism. Ona terong na tama na ecumenism. Mentari ta balilay. Au read na no dictionary ngo, Australian Oxford Modern Dictionary. Na imbal ni ecumenism ngo, seeking worldwide Christian unity. Ngai tiko endo na ecumenical council. Na imbal ni ecumenical council na no dictionary ay tu na bango ka. Assembly of bishops of the world convened by the Pope to consider questions on doctrines and practices, the conclusions of such being binding upon the whole churches. Tiko endo na isong-song, endo na movement, tiko ibura-bura ni kuwa, lewe kemuni sa kila, na dapat so te involve kina, da siyang ni bakila sa ratun, beletan de sini kawai taka tunang bulat mundo. Okay, wawela ikan da tungan na teboro, na ecumenical council, na ecumenism, esang nindo na tiki bura-burang goka, esang ni taratiko. Se lotu ba Kristo, se tao lotu, ona reda ni duruma may na bay non-governmental organization, NGOs, na bay ngon sal ketang goka, involved kina na ecumenism. Etiko na ecumenism, na ba yan? Seeking worldwide Christian unity. Yan nalay muria may nakamembaleta na human rights. Yan na muria may nakamembaleta na bay ngon sal talengo, na peace, na bibang doba taki, na vengono sala taleso protecting Mother Earth kevin goka yana kena nakingena mana kena yabu seeking worldwide Christian unity na ecumenical council usakan doka an assembly of bishops of the world convened by the Pope na mana kena naki to consider questions on doctrines mereda na lava and duindui kino kenda na ve mata vambauta na ve mata tamata, the conclusion of such being binding upon the whole church. And kau kenda main dona ka to come in common. And in nakini ecumenical council, ecumenism, ecumenical movement. Okay?
Wata kaya na modern spiritualism mo ngay bosa kin diyo tingo. Ni raider biyo kan laman na kaya na rebu ngo. Raider ko kanon on the Fiji Times. Karuan ni November tin ka diyo sang bul kadiwa. Rangon ni buli professor yo sakay utibe kimni nyo ni sana buli daw tingo na professor ito buli mo niyan raba na carni bens. Da sabi di dimbera saratunga. Da sabi di dimbera saratunga. Nanduan sa boleh sakan yo tin kaya buku. Raider na Fiji Times go ka. Tunti ko bang go ka. Pope John Paul yesterday hailed an accord between the Roman Catholic and the Lutheran churches on how to achieve the salvation as a millstone on the difficult path to Christian unity. Wakasama tanga. Vida batanayang baki. O they were returned the Lutheran church. Kaya nata sa bulido tinay sa loto bito. Lutheran church, apakah mo may nonona ko Martin Luther. O they are Martin Luther. Dober na reformas, kadibi ko na kalo, na se tanimay, na rimba tanimay, na mother church, Catholicism. Na redo ko na vala ni kay tuena loto ya lewe na to ko ya. Ngay rimba tanimay kina ngay may bam durio ko ya ka taki kina na rimba tanimay na Lutheran church. Lutheran church protested out of Catholicism. Yang gasi tu may ba malu na tentacles, nanggangalo nilingana may bakana kuita. Catholicism through ecumenism. Na movement goka, meron ni yara takira les talen goka, merlain dua batatale. O ruan na tamata rawando induin gosa maruta ko ay nerusan dua batatale. To the difficult path of Christian unity. Asa nga ito may bambalaw ya. Do talango, kono non tapepa nga. Buro-buro sa ngay sidi biya sarakin na kaya ito kutuko. Tuno bang goka? Pope's Iraq visit on hold. Gosembulo Pope John Paul II. Pope John Paul II would like to visit Syria and Greece and is still keen to make a trip to Russia, a Vatican spokesman said. The Pope's visit to Iraq was on hold. It is clear that his visit to Russia must have an ecumenical dimension. O Rusia na matin itu ba? Tawalotu se ba se ni matin tu lotu ba Katolika communism o Iraki Islamic dui ye redi ko e na kabati no waboki baletan da sa redo tio ke andana kame baletan ecumenical council la kabati ko no na besi ko ngai tukun tingo e bamba uti ko ni nak no waboki has an ecumenical dimension. Rongo tiko na inakin yalo bela tolu e duruma tiko na mata tamata todo ko merau ni dava. Wasongo ni rapa tamai to come in common. Menda lago pa tamai no dona kamenda dua bata tiko mikira. Ona reida na tali ni bulingo na bong ni kuwa. Reida ngoka churches urged to let go of ties. Da sava roti tiko kenda na mata bi mata bambau tamenda bitolai na kanda ndu ikina. Ko na bi bandu ndu itaki. Ka ko na bi banda dani ka kenda ngoka. For many churches and members, this may be the first time they have come to know about the ecumenical decade. Meda mong so we can desang tungani kilawaya meda ni wili kango. 1990 to 2000. Tinikadio Dios ang ulo meda na bakirunondo lo yan ecumenical decade. Nakianan tara pa pinaka nayabu ni ecumenical movement. Siyang walang ay viti ibura-bura. Laman kaninaki? May kautamay ng dua bata, seeking worldwide Christian unity. Ito nga ka, wasa wili ko tiwi, kemuni wili talang ka. Catholics celebrate Diwali. The Catholic Church, in its Second Vatican Council teaching, says, in its task of fostering unity and love among men and even nations, the Church gives primary considerations to what human beings have in common and to what promotes fellowship among them. Kaya na wiliki at Catholics will celebrate Diwali in honor of Christ. What has Christ got to do with Diwali? Siyang nindua. Yani kilana na ba? Berni celebrate ta kawir na itaw kayo ni Diwali na nonra Diwali? Sa madaw bida ba sa kadang bot ito ng rocket na luto ba Kristo? Sa oti na nonra maraw ta ka na luto Diwali na nonra Diwali? Siya kadang bot nga luto ba Kristo? Laylay na nonra boli krekatiko ire nonra na Diwali lewung don na boli krekatiko kaya na itubu-tubu ni kere mena lubenda kaya makumunda may bale me boli so na nonra kreka
Asing do weekend rembo banganga. Ni boleh bango ka Catholics will celebrate Diwali. We don't really know why they are doing it. Baleta? Patanta siya ni mo bang kilatu na wikango ka. And then mo kendo ko toso nga, toso. E ana kay marutang na tebor men tos tu ngana lutu pa Kristo, men do nilay feitu itu isu bukene ng bari ni sabu ko wang tumira na kenda buka. Okay? Romo kay tu ka? The Catholic Church in its Second Vatican Council teaching says it in its task of fostering unity and love among men and even nations. Nonatasio koya. Baleto koya e tekibutaka tosoya mai na daga ni ecumenism. Tuntungo church gives primary considerations to what human beings have in common and to what promotes fellowship among men. The church strives to be present to all religions and cultures, assumes everything, shows a genuine sympathy and appreciation of all the human, cultural, and religious values found in them, and assimilate their ways of thinking and expressing, praying, and worshiping. Right? Vina kata o koya membotea ni na vika kaya endo nindui kina se mata tamata se ndui cultures se ndui lotus se ndui vavanga wili kina na vuli na nonda vaka na vavasoti e sikambotea ni o koya me tobole me vakaba na nonda vaka me vaka ndua vata taki kianta kere e se ngani ngalu vaki ngo ende kila tu na kai burubura ende se ngani yama sama ina nonda vili ka meta sen kila na vavasoti involved tiko ngo Protestants consider merger. Ngona Fiji Times, ruas nga wul niyo ko toba, tin ka diyo sa nga wul kabito. Ngona kahit talikin na na-proof sa inyo, va muria to, redo to na kiyan rabaga boto ka nataki. Leaders of the Church of England and the Methodist Church are considering merging their congregation. Ambo dabo to ya. Dabo ito ko na ko ya. Rebu ni ecumenism, seeking worldwide Christian unity. Well over 90% of what the churches believe in is common. And for the sake of mission of today's world, we must consider working together. Laban na mission, worldwide Christian unity. Alaba iti ko mayra, na ivalo ame kito ni iti ko sarang may muri. Nandeli ni nonda siyang ni vakilati ko kaya na vika e vaka tigo magtanile mo rey vinaka rong vinaka mata so benefit tao kina no natanga nila involve kina o sabi ka raw tingo ni no tinubuli ko kaya kila ni involve mas wali buwan kalaw to get out of it. Single currency row meliyado menduana kena ilabo ngor be kan lumani na rebu kaya ni ka membaleta na ecumenism ngona pepa wala nga ni madhaw sauti karua sa ngabul karua ni bula go ronondol kadiwa pepa go Fiji Times Pope agrees to change sababi ni binang go Pope Benedict XVI has approved a document that will make it easier for Anglicans to join the Catholic Church, Roman Catholic Church. Lotu Anglican has nothing to do with Catholicism. Kedengo karena Protestantism. Lotu Protestant kedengo. Sara lesu talitiko. Relais talitico. Men salen dua mata talitico. Ono kurang buin yo na reda na bongini ko ni no mulo tu talanga sa wili tiwina. Keda na ndambi tingo. Oni na reda rebe kalamani na vaka bando mambula sa vaka tui buru ni kuwa. And then numo kenda ni so wala ngana kain maruta ka kenda non ta linggo mai so na vivi sa we durumai. Belete rei vinaka kai accommodate ta non the lifestyle appealing in on the feelings. Pope Benedict XVI, to go the Holy See, the papacy, the Lotuwa Roma, has always had a place at the Assembly of Nations, and according to the dispositions of international law, help to define that law. Na veiva no keve and ando tiko kina na nona influence the Holy See, the papacy, the Lotuwa Roma. Kaya reda ngoka na modern spiritualism. O boste ko membalata na ecumenism. Ni reda na kaukuni ecumenism Rebecca naman. Tole mo wili pepa na vingaw na new sela ko mai tole me yanra kina no bakasam. Eto na pepa ngani madhaw sauti. Ni no man na sa yala taka na matin itu meso bi kana rabas fe na ngani buli. O kilaw de so man bas fe. Ambo banganga
Santa Maria ngau kenda itu mutum di sabia lala balai na kam balai tani saso minon rebas fiana lubenta sararon lebuli. Iko siang ni kila na kai involved iko. You don't know the issues. Ngau ni salangoka ba kami data kami rebeo kalmani mai muri tu mai nonon songo ni bata tu kenda na duang na kenda tanga. Bebesu na musuna menda bisa. Nikila wadhi aso menebas fes. Siang. Ortosoma Ecumenical Center for Research, Education and Advocacy. Ecumenism. They paid the fares for our children. Seeking worldwide Christian unity. Onanumani has nothing to do with going to church. Anumati ko na inakini ecumenism ya. And a level ng unisal. Nanumati ko na yalo ba kanang boto. Assume tako ko na be guys kede. Why? Wanua. Nangauni sal kede roni vale de leda kena no vale de leda kena na kendo ti ko na ivalu ami kito ne muri ti ko mai. Kau dia so meeting kono non rebas fes. Kena kan lo tu pa Kristo. Baletin lele na non dela bo ire to kena tu na business ele tu non dela bo. Ay na modern spiritualism go. We came ni ngoni marama oni the Willie Women's Weekly magazine on the sabe kina or they live on psychics page after page. Nikilaw there na psychics rando maduro. Ireango sartungan isong lotu. Saya lotu ni kuwa na vaduru na whatever mesa lotu. It has become a religion. Na yaw ni bunu edha na modern spiritualism. Na rebu ni yalo tambu. Na durumi yalo tambu. False spiritualism. Ni na numan na bulian na bakata kilawas din katolu. Ni lutu may nambuka wanga may lomalangi matanra na tamata. Warita ni durumi yalo tambu. Eno tanga wasirua. Paganism is the fastest growing religion in Australia according to the Australian Bureau of Statistics. Ngoy komen ndo wer na nomni Women's Weekly magazine o kemni na marama. Ni ko ni Weekly magazine tu ba Italia Ni ba nga tanga kango menda rida kina na ibaka botukana ni prophesy. Irna bola tungo ri bola nga. They knew nothing about Bible prophecy. Ya okenda ni tigo weekend na dina nda wili ka bango na sakilasara tu na dawa ya diko. Na waduru, crystal balls, palm reading, kaya na vay tartar kaya na mate, gori, modern spiritualism kaya gori. So we can dela ko tiko mendalay reader na psychics, menda bosa ver na tukanda siya o lubenda sa mate, o na medium goka, o na psychics, ang ibosti may weekend, ang ibosti ka ira. O ira sa aposto may weekend enando mo ilubenda se watide se odeli sama te rabosar tu may weekend enando mo tapi tartar tu kir na mati ngor nas modern spiritualism daka tu may bakana lotu na tubay mau iko la ko tu beso nando tubay mau lotu pa Kristo gori na maduru gori na rebu ni modern spiritualism palm reading sabi kim ni dole wili ti ko na palms beso na palm readers gori na modern spiritualism nando beso song lotu slain by the Spirit. Na vei crusade bagay tamer na kabutor na crusaders lelewi burbura to benihin kay bonki kay desoti nangay flock kino kenda meletin yala tak may kina na healings elay lako kina endo na lagweti dagini on the feelings gori na modern spiritualism drumi yalo tambu siyang ni yalo tambu dina baleta etiko na ray kena babu tukana bayi bolo tambu nindo edrumi ko na yalo tambu may buwana kalo Tahu kongo, this is modern spiritualism. Berbagai kalmani false spiritualism. Speaking in tongues, yan doon nunggulo tangan ng doon bongi. Speaking in tongues, madomingo. Kakuni dalata. Na nandoy bosa. Kaya naman yun lo pa Kristo. Gori modern spiritualism. Gori na spiritualism kede. Ang budya na may orto na yalo bela tolo makan boto. Yan kaya naman yun lo pa Kristo. Asyang itu yung dobe kaya membaw banggangana kaya nandina siya na kaya nalasu. Asyang yung dobe kaya banggangana baleta ni sakila na tebor ngo lewu weekend lo to pa Kristo anda raiva gitu ngani tutuni bunau sebe liu ni lotu sebe tal sebe president se ode sabatu ya non the mindset lo to pa Kristo sabar oro ta kina non job na tebor li wanganga medak oke tandala ngato ngani bango pakan dona kabu itu no bosong yung riwa reba kanga ela ko mai na ulu ni labangan non the lo to ke bunon the reikin the tilomatu thinking that it's from God. And sabara takan non job na yalo tambu sa beauty tiku weekend na kalo non bosa. Geranga eni buna ukeni tuku baga ngata ko iko no mungaw na bosa ni kalo.
Kaya makaya senga enda na baka raw ta kana non da bada le rebe kana mani ona reda na bongini ko ninda saya arta ito ke enda na nduna kui baka itamera enda ga katunga senga o ketungo vero to na ka na kene abun ecumenical movement arta sa basa sa ulotiko ninda sa non da nduindu enda sa tui ragi sombata tiko na nduna ngauna kena nduna bunwa na ivalo ami kitoni tau ngor be kana mani ngona rebu ke ni modern spiritualism Rotona unholy trinity, rotona atikina rotona holy trinity, kalau tamana ya, kalau nelwena, kalau nelutam, borotona unholy trinity. Ngatelebu, orang balik tangi na paganism, manu-manu, na Catholicism, na profitawelasu, na apostate protestantism. Ona rida, o kenda kevengoka, somehow or the other, the rumati kono nonda bulbala nimbula na vei kain da biyo sakita katiko. Etarati kono nonda mbula rabio kalmani. Ecumenism, waktu kena modern spiritualism, sabo kain ta sabo kan dua patataki tu mai kena baka malu kenda nalala endo dono menda duingo. Endo ngo the Sun newspaper nanoa. Kamu ikina ngo. Kena rev. Ronga ni natigo kemni nandau ni politiki, kemni nandau ni bisnesi, kemni nandau ni labo. Na kena nandau na bibo no esa beauty kemni kena na kalomuni daka kina topole mo yan raba. Au bitu tunga go panto portunga na kena yabu. Na elo tambo ni kalau ni sana daka be ko na le redo iko na kena rebre no puno daka tu kena na bande na dinataka katika mungala ko yan topole mo yan rabo tiko na mumbula balotu kuni ba wele kake de ngina na ndeli no mutebeli ela ko sobana no screen ni internet se dabo so to reida topole mo kere bona kalau me bayan ranti ko mo reida na kai na kata na kalau mo reida me ba ro tu kena mumbula bona newspaper ngana no the last hope of blocking a new European constitution was snuffed out last night. The final kick in the teeth after Labour's betrayal of Britain. Okay? Gordon Brown's Labour broke a promise to give 60 million Britons a say on it. Na kaya ito irango ka na Lisbon Treaty. The last remaining opposition to the new European Union constitution ended when Czech President Václav Klaus was forced to sign the Lisbon Treaty. His reluctant endorsement meant the document has been ratified by all 27 EU states and will become as good as law on December 1. Na kaya ito nga, grabe kalaman ng European EU, EC, European, tabuli na kaya na ibang balabo na kango. European Union ngona kako ko ndondua tumai ananda kuna na papacy okay non da pandua bata ngona kena pandua bata tagiti ko Europe ngo katuti ngoga Klaus said with the Lisbon Treaty taking effect the Czech Republic will cease to be a sovereign state. The treaty will trigger a massive shift of power to Brussels. Are they Brussels? Headquarters ni nama United Nations. Kau away tamera na tamani kau away tamera sana soli na UN. Ana matangali treaty bango. A massive shift of power to Brussels. In the treaty's small print, national leaders, rongo na kaya na rebu ni treaty sa intango. National leaders are given the right to cede even more power to Europe without having to ask voters. Sengan moni karibi, sengan moni tarongi, sengan moni input na leo ni bonua, the leaders will just give power to the EU, whether you like it or not. Ani na reda na kena sahabat matela na democracy. Kuasar nyo ni mila kinan lo tu bakaristo, kaya kilati ko iko na profesai, iko na kila ngosa rebu tiko ni be bakan dua bataki na ibalo ame kitani. Makango ka ngule na ba kaya kain do se fana nanu tiko na vika bang ko melesu mai sa senga yan sa kuita ki sombu tingo en do na itos doso to a bottomless precipice and senga ndo tala no tata ke rather on the keys of this blood ai volongo e volon Malachi Martin en do na Jesuit au sa puli au sa boso te kem ni na vida na bongi sa o tembalete na Jesuit priest author o Malachi Martin volau ko na volongo keys of this blood rongo na kay volaki no ko willing or not, ready or not, we are all involved.
The competition is about who will establish the first one world system of government that has ever existed in the Society of Nations. It is about who will hold and wield a dual power of authority and control over each of us as individuals and over all of us together as a community. A one world government. Tutingo ko ya, obi nakata sa senga, obi iyo kina sa senga, ona involve. Keda bandua. Na VCCB vakatingo kai VCCB takitiko they and a taura na itutu ni meliutaki pura keda bandua. Political and religious. Patamata yang dua, pamatan itu together as community. Itu kuna bang orang ngomong. Our ways of life as individuals and as citizens of the nations. Non tangau ni sala nimbula. Individuals, saya non tahu kena tu yang dua na benua. Dapat our families and our jobs. Di sana na baby saya tu mana tumbula pamatu pubale. Ono ni job. Dali ni namusang ni vakila kaya baka ona bugi dala ona lalu tangi. Ona saki mai. Kakek tengok ka. Ngo sa ni bukai raw, sa ni bukai raw. O kenda and the kilana profesai endo lamana na kalau men the tiko ka barau tak tu na lamanda ko wili ka kina na posa baka bali wasavati kina iru sa mulka tolu. Baka tawa baka binaka tiko na lamam. Tak mai kina na buru-buru bula. Meka kunyo kin rawasi o kurambu ini dua na kaya masa saka baka dalka baka sa uribai ko. Ena buku ni na mumbula. Our families and our jobs, our trade and commerce and money. Kani boli na bula balavo ena tarake na kena rebu. Lagu tinggo na depression na bikaba ilavo ibura na yaba lati tu ni kaba ilavo no nonda menua sama tengah sama late lingo sama yang devaluation nonda menua nonda ilavo rebu tu ni kaya tu ngo esang ni dona benua global. Nalang gaya tu tinggo. Metu kono beket lo tu bakaristo andonan ruan sambu kutiko. Saka kono mula bab Italia. Our education system and our religions non kaba buli. Baby sauti kono curriculum ikor buli. So na kain na numa me sangni do tu saradur magiti kumai. So mi gona bus fares. Be matanggali buli saradakayani ana lemani non da korni buli. Lako mai na kena bi matanggali o kemni na kena daw na be buno ni tobule amengay pain rata na kalo no ni bana na mo ni bare tiko na be sau saya dito mai na tikini mbula keve. And our religions and our cultures nire there au be bos kina be kemni usakai to sang indua nobody is exempted from its effects. Nikilar be kan lamani duangan lotu e burra ngoka ena re usakai o tingo o ya katel ngo rong tong kambe kan but just listen to this one. Usakai oti ortuna yalo bele ito lusin do na kauta mata burra bo. Na move e the kabutungoka na teboro through ecumenism mainda kuna na lotu baroma ena sang ni ndoi boy burra. Na itos ngoka na ibalo ame keto ne usakai oti meni tegi buni ena sang ni ndoi burra sang ni tarai ko ena kana rebu. Orang itu kena ko nang Salomon rombul kini ni tina bulingo. Niklain tuangan lo tu iburu-buru barau takitiko me kadibaka a particular message be iburu-buru me barau taka. Odia. It is the Seventh-day Adventist Church. They preach this message. Nobody else. Sangat talindu buna utaka tiko na itugu ni be barau takingo. Ke makau biar nakata mo bala sueli barta ka no wandindike. The devil knows that. Oni na rei na be sa urbe kan lamani rongatongo. Redan lo tu ba Kristo kede nikila na kauwilatai na simbol ni Roma or no na simbol ni Tebor na buna e pakoti chisu kina na kauwilatai na Teboro metu na kede be burra ni ko sa pakoti chisu sa rawai burra chisu Kristo e vina kata kino ko me pakoti ko ka mamate na kalowi no na symbol. The cross is the devil's symbol. It is Rome's symbol. The cross. Okay? Ni ona rei na be ballo tu keden lo tu ba Kristo, they display that cross. Ni sando e sakambando na bonua sambi tu kina non rotini, sa bare otako ko non rotini. Ni sando tale sali kambando na bonua bare otako ko non rotini, bare otako non aquila. Ni sali kambata lendo na bonua sa bare otako non aquila. Ni kila na bonua ni display ta tu kina lo tu ba Kristo keden nom ni be ballo tu na kabilatay. Beta kem ni sakambayot.
Ralotu ni kabitu, you'll never, ever find a cross in your church building. Why? Baleta. Baleta ira take una may na lotu ngo kakadiba na kalau, they know the issues. God na symbol na Roma. We have nothing to do with Rome. And dua tiko na kumu tamata e bura sa varrabi kina na kalau na sule wando ni tuku en dua tani e varru tagi bura. Me won tagi bura. Ngoka na object ni no na attack na tevor me vangalu en ngusuna. Iro itu kan? Bona ni na siyang reda kina lotu ni kabito na kawela tayo me display tagi na maniwal lotu. While every other denominations they display the cross. They've been conquered. How? They keep Sunday. That's Rome's symbol. Sarawai to Roma and they display irna we kandalo maningo lotu ba Kristo display takatuna kawelatan rabalotu. They don't know what it means. Lebu be kemnian lotu ni kabitu ni siyang taltunga na taba nabuna. O niya siyang mandangani bangangaya tu siyang bau tu nang walot ndo siyang o sing bubangaratu. Lately, oni sa reda ni sa tiko nanda kawelatai nanda symbol labu tu na beko. Ecumenism. Ngor na rebu ni ecumenical movement. Baleta ena senganin dua na tikini mulai burro-burrongo enbo. Senganin daw tiko iliwe na laman lotu ni kabito na kawelatai. Kawalo lamang ngor be kalaman na kawalo lamang di lotu e kadiba na kalau me barau taki burro-burra. Senganin yan rabi ko ya. Senganin yan ratiko. Baleta ni dua na venui taki lewe da kawabuana kalau. Na lotu ya ko eva kabati na songo ni ngone biba sala taki. Ni kilana ba sanga ingasi mai va malu na ngangalo ba kuita ni ecumenism bota kina teboro me tobole me mbasura ka somu me kolo taka lai bisara ni benu na ituku dua tani quando ndonu ngame buna utagi ka ba sala taki burabura. Nikua we find the cross in our symbol. Labi tukuna bikanda we are the last group to be conquered. We are not supposed to be conquered. Senganin dondon wana tevor me kambana itoso go. Yana kani baritaki satu na kawelatai. Na kawelatai au kata na simbol ni Roma. Nisa kamba Roma don bono sa tekiano na kawelatai. Au kata na vi lotu keden lotu ba Kristo ni do tar lotu nga gambar na kawelatai. Do na kawelatai dam lebu. Jesus is Lord. You don't know what the cross means. You don't know. Gori na symbol ni Roma. Metu na veiko ni oiko sa kambayoti. Ngay sangatu na lotu ni kabito me maroroya na peculiarity. Ngay siyang ni raw. Baleta ambedo ko ya na non underground movement na ecumenism. Jesuits. Au sa bulido ti bikem ni ngalirey na DVDs ni wasit tin katolo tolo tu na kana DVDs. And sa bulido ken ni irna Jesuits they can preach from our pulpit. You won't know who. Yung nag-review yung buwana, kaya na-review ngo. Buwana buwana review kalamani, sa vangang gatio kina na kalawin doon ay kumukumu. Rango the Ecumenical Council tun vango ka, seeking worldwide Christian unity. Assembly of bishops of the world convened by the Pope to consider questions on doctrines and practices, the conclusions of such being binding upon the whole churches. Na kami banggaray na nonton duin merawan ni kau tamay ng dua bata bay kenta kede kau biya kabi kim niyan sa dua bata nikila na bunay dati tu kina na songa ni ngorbe kalaman. No one is more against the truth than one who once knew the truth. Nikila na songa ni ngorbe dati dua walemu kung dua sarang nonton may kadibaka lauto ni kabito. But that will not silence the mouth of God's people. Erna kadi baka nga kaya senganin dua na tamate na tudaki ka bosa na mato ser bosa na mulmakaw. God will never ever lack witnesses. Ana senga kaya mati ni ko rami ni mataka na dua na raw tali na tamate na kadi na kalaw ni mataka. Ana senga nga ni nangalo na nguso ni tamate ni kalaw. Right ngo na inakin ni ecumenism seeking worldwide Christian unity. To consider questions on doctrines and practices, the conclusions of such being binding upon the whole churches. May kautik kanda batamay, na kain dan duin kina membiulay men dua batamay. Iklan na dapat punay tu kina na kanggo grabe kalamani. Peke ni na lotu ni kabito ni warong tiko. Kaya makanda na sini kangkaraw ni o kanda na songo ni batakeda na evaluate ame kitone. And then tinito daw kaya
Dai kabalolomo ngo ni kalau wanui taka ndona kumu tamatongo ka me kadi bakanandina ernambula lewe enda ya lioke anda nyanda nui taki to manda na tango. Kemo kawani na yan ratiko na lotu ni kabito ni warong tal tukana songo ni ngoka. Oni na raida ni ndona sift pamalua lewe rasa ni kendaba. Me do maingo ka Revelation 13 sandu indu na kena pambale na lomi lotu ni kabito. We used to preach it before. Sa sift na kena pambale. Sa senga ningai kena imbale kilai sa bakal kalabango kame kakon indusi na papacy ke bakau sini bambau ta you go do your research me sa sip ba malo me sa toso me tamoy ba malo na ibambale ni tutunggo kame kakon indusi ti ko na papacy baleta ni sa kune kina na kena rebu kalman na kena sa tamoy na ibamadala sa varay takatiko papacy sa kune na nona rebu ilamani lotu ni kabitu gona kena bandian dina we have that symbol. Alla vuoi kai tiko meandra na tamata kete meandra sarusivia no non tamode enda sa kuita ki tau doko tiko ena kame meleta ni valo amigitone kau bambo tu todo bulu mangung gona buna ena no ngauna ngana kalau me bakana no na batur ma indoni kum na lomanga ni lotu baciu merba kurieti ko na kaya na kalau via da kawa bakaki na meleta na nonandina enda don me kai bagenda le buru todo unadulterated truth unadulterated. Me vale sui talemai na symbol e kilai kina na lotu ni kalau eliu. Ronga me wili katale. Our educational system, our religions and our culture, sabebe saumai, even Seventh-day Adventists. Baleta ninda siang niandra. Our religions, our cultures, even the badges of our national identity, which most of us have always taken for granted. Non the identity, the dondo kata token do kaiwiti kango ni reda na vile tilalaya dar tumai, dunia the common name na vika kedengoka. Na mau mai, na yaliani na non the viva turang taki, bokolai viani na songo ni turanga watake na bose lebu turanga. It will not come back. Forget about it. Baleta ngori bakalati yana toso edakatingo. Ena mau rebe kalmani enda na mosita na non da viva turang taki enda na mosita na non da vita keke non da viva mene but it will be wiped out because it stands in the way. The new movement. Ka kedengo kana bisau. Rongoda all will have been powerfully and radically altered forever. No one can be exempted from its effects. No sector of our lives will remain untouched. Ena vivi sauto do kana kangoka. Ena vivi sauto do non di tosto. The Holy See has always had a place in the assemblies of nations. The Pope insists that men have no reliable hope of creating a viable geopolitical system unless it is on the basis of Roman Catholic Christianity. Tamata non rambulang alala non rambulang maraw. Nasindrawa en rawati nga kaya ka enayabu wa Katolika. Malachi Martin, Keys of This Blood, page 192. Odengo. Ngo na manu ko na nebata kila. Niklay no na right hand. Revelation 13. Gaitu kuno ko yang goy muri. Ang usunaw George Bush and on the State of the Union address February 3 sang vulkan 2. It is a big idea. Nalawaya. Mendua na one world government, mendua eliutaka. Gaitu tingoka. Tukun na Pope only under Catholic Christianity. Okoy mekiani liu. Gaitu na George Bush ngo no na partner renre Amerika matin tuya. It is a big idea where diverse nations are drawn together in a common cause. Only the United States has both the moral standing and the means to back it up. Oya orang na ruan tabu diti ko na bakta kilawasitin katol. Arungango. Klara be kalmani we rango karata ka butuna ka au sini klara kilana profesai yang ayanda kurang bui ka kurita kiling o kenda kilana profesai na kiana baka botu kana tagi baka mata ni bola sar tungai matanda na profesai ni bola tam be kalmani and bugni kiana banduri na image of the beast through the enforcement of the image of the beast na system go na image of the beast na system ngai tingo union of state and religion, enforcement of religious laws, false worship, death decree, infallibility, unchange, military rule and intervention, authority and persecution. Ngona, image of the beast. And kena banduringo kabaka topo taki, kabaka botu kana taki,
Oya na ngauni sala and the kaumai kina okenda under one common banner, one common leadership. Keni tintini ngo raida. Menado sarangana keni tintini mele induanga na velu taki, duanga liu liu, duanga na ken lewa, duanga na ken mativalu, duanga na labo, duanga babuli, duanga ken lotu, duanga ken singatambu. Kone tintini ecumenism. Ngona bono e zero in kina na kango ka nimberni valuti ni valo amekitone. Ngona keni tintini. Raida au sala ko mai ngona muna durma ka kina na kalau na tingini bol tambung goike. Ronga tamen dawilika. Raida au sala ko mai me bakanan do mutako sa kalungan to ko sa katawa asa tawra tiko no ni sulun de la ko boli kaluboy wale karena raida no non lube wale. Ni bebo sakiti ko tak ni valo ame kitone ka bebo sakita ko na beba da lair to da kabna al vele vele tolu gai durma ka koso mai kiana kalau na tingini bol tambung go. Na damna keni naki me ba sala tagi ko ke ka sin gangaro ni no kunen ni no tombo. Kau biar kau lebu ikan ini kuasa tombo tu. Lebu ikan lo tu pak Kristo yang nembong ini kunyon tapi toko barang tiko kilanyo salu boy wale belet ini asa vaka yang dua nangau ni sal katari kuna kena rebu tu nelo bela bela itu. Even Adventism. Ni dur maka koski nama ikan kalau nanti kini bolu tambung oka. Merawan yang garau niko dia tarai kuna rebu ni nondo tu biba dalai nelo bela bela itu. Kaisabo yang dua nak kami tapi busa kita ko koengo. Arto sa vaka songo ni rabata kina vanua ena dana na vosa vaka ipiriu ko ame kitone. Na inaki ni non roto duruma yani na mata tamata kede bura na yalo vele vela e tolungo ka. Merau ni mana na non roto vivadala e mea main dona point merto vaka songo ni kenda vata kede ina ivalu ame kitone. Kau biar kabe kenda ni ko sabi biar mana sartunga na non roto vivandu vata tagi. Sabi biar votunga me darumbi na ivalu. Na ivalu ame kitone rebe kalamani e sekani ndona ivalu vayango e vaka tiko. A climax in Indona Ivalu lebu. It is a battle, the climax of a long process of war. Kami dhurumbi Indona battle. Daba songo ni banto kianda na kai burubura. Na inaki ni non reto the kabati ko non reto the ni be badalayo. O setan ni seni be kilana banners and the bita that na label and do imbita non do song sogolotu na bali lotu do and do dhuruma na so sini mai via kila o setani. And sa reda na bulingo. Kaya durumbo tea sarangana vei root na wakana to dogo ni nondang garabi kalau. Bale tabuno nga nandui tuki na nandui ba lieli ai kanda tiko nambito taka tiko na nandui banners. Na nandui quila nandui label. Enta sa reda na kabini ko ni sa tui ragi bat ke tiko nduanga na kenda tui. Kenda lo tu ba Kristo. Menda pasong ko ni mata ina ivalu ni bon en ivalu ame kitone. Okay. Ngono buno ibina kati me pa madal taki. Sama dalo ya odena manu odena ngatelebu wat ken profita belasu. Sama tata. Na dama na imbal ni kenandi na udi wayo fertisi. Wat ode wir na tui mai na tui dake. Ko ella ko mai ngome mai derumbi na ivalu. Na dama na imbal ni kenandi na udi wayo fertisi. Aur bina kata mau tal no taka na ital nongo. Na kena kambai na koro papiloni. Ronga ta papina kan ital nongo. And a background go on understand taga kina nan dini udi wayo fertisi patan ivalo ame kitone. Ronga pa manani talno. Ono nandru kali manem baki mbadar to ayar tagi sombor to tanialo batikir na dorwo ciu I papiloni me bakanta sabuli do tiana vida nambong yani liusar na kiana buli. Yo papiloni rebeo kan lomani na koro langi veverengo. Au sava manunumi kemuni ena buli ena kabini kuwa membaleti papiloni na ya lewan daw tangane e baka imbali tagiti ko be romba maloto. Okay? Ano bono no mikem nikin tagiti ko buli ko membaleti papiloni. O romba maloto e adana talitunga o papiloni. Di na sesang. Di na sabuli do tiano baka takilawa se tin kabitu. O romba maloto na lewan go ka e adana talitunga o papiloni e robe adani tiko patakina korba itamera ni nepukonesa o papiloni. Na nona kambayo papiloni vayango e tiko na kena Ivambale taki be papiloni ko enda biti ngoro ngodo ba nasar na italo nongo kambay na korongo papiloni rebe kan mani tamani korbo itamer me tuko na wala ngabe ko vida na kamem baleta na korongo ka e ono sanga bulu na maile na lebuni korongo tini kalima na maile ndo na yasa ni kor tini kalima na maile tini kalima na maile tini kalima na maile tini kalima na maile asa tama ni kor na korongo rebe kan mani na kenambai Nambay ni koro tolunan raw 5 na fiti toto bata ni 2 raw 5 na mita lako na National Stadium le rate na 100 meters ni non sprint na durbongon lewa
kuria talen yang don raw 5,5 men don raw 5,5 wandu ria bango ngori na der ni mbay kay papiloni don raw 5,5 na mita idake tolu 5,5 na fiti na kena titombo ilo maningele keba kay do via kele rukuni mbay lebu ngoka men mbay sana kan do tolu 5,5 na fiti na kena ndromo ira na mbay bagay tamerango walu 5,5 kabitu na fiti na kena ramba na baba ko ni mbay ya totobata ni tini na lane ni motoka ira kay papiloni rando witau cherry di dake horse racing and chariot racing rata kabutunan del ni mbay dake na kena baba ko na baingo tolu 5,5 na fiti na kena titombo ira tolu nan raw 5,5 na tawas era tu enandel ni mbay nonon rabuno ni mode vesa wiandra vesa wisulo irna guards rando en rabu tu na mbay ni korongo papiloni ve mama ni maile may nambay sangay may tiko na koro. So there is a quarter to half a mile space between the wall and the city itself. May tumba, nambay ngoka, may tumba, tiko kinendo na ikeli, a moat. Na kinaramba na ikeli ngoka, ito tuwa tanga na ramba ni mbay, which is 87 feet. Na kinatitombo na ikeli, ebo ka nga na ver ni mbay. Ken bel ni do via kamba na bay ni koro papiloni mengalo manda may na titombo ni kelingo e batu kana ken balabu ken titombo ni ber ni mi kamba na koro ye ke osama ni kamba raw na bay e tiko talen do na half a mile mona valuta may kina no mo ilago la ko me ado ina koro ya na koro way tamerongo papiloni na udi way ufertisi en ron rosartunga en lomondo ni korongo via wase rua takasarangain equal parts na koro levo papiloni dambe tu ena udi way o ufertisi na korongo papiloni ngetuni na korongo ka vivi ruo talanga na yasani udi way nambai na vavaku kena derni mbay may tumba bakanga na vavaku kena derni mbay era udi na yasani udi way rorua kene balimbale ke manila ko duru raw may na nomuanga mosoko may ke kawya kambay papiloni na ndrenrenga ni nomu kambay na mbay may tumbay na may ndrenre bakakina na nomu kambay papiloni ke osaya do may lomani koro through the river belete baba ku kena verni mbay ke bakatal tunga na baba kena verni mbay may tumba ya na korongor be kalamani 5,5 na kena main streets ngoni salelebu 2,5 kalima erdi di bango 2,5 kalima na ngoni salelebu erdi di bandonu na salongo kana ken ramba roni repeto we sibikina tini kaono na lane ni motka ken ramba irna ngoni salongo ka they meet at right angles ye be irna 2,5 kalima na ngoni sallebu diri bambamba erna tako soba to do na udi way na ufertisi na bonno ke tako soba kina na udi way ufertisi mbotea na mbay lebu babako edidi sombo ya deni wa yasu eseni way kangay tu na mbay parasa vakandei irony yewe Vande ita gitu kina nabi mata parasa mo itamera kambi tu na lang batungo ya may vake rautu kina na mata sanrua the two leaf gates ona redan mata ngo kaya kawala ko na budong rewa na bunwa da tu kina na irrigation ni uwa may na bunwa embilinga na mata rautu songo nindi menron mo na way may vake rautan dola na mata ngo meron inron na way kalako ni wayani tasongo na matanggali mata ya erotiko ena pun way dhuru may kina na udhi way may dhaki kina pun way may mbasi kena the two leaf gates ngay mata perasa 5,5 era laini na yasa ni way roru na pun way takos kina na ngaw sala ena udhi way lebu way fertisi na korong gorbeo kalamani na tayni ngaw ni kororo era tu kina na walni lotu lebu na belus o belus na kalau lebu na papiloni abaya tani tu bao peliti sasari lei baya tani bao taniala esa na kandua itu kina na val ni lotu lebu nei belus walu na maile na lebu ni val lotu ngosamba ubada butu na tamani val lotu lebu walu na maile ndua na val lotu esa na kandua itu kina na peles lebu na tawa pepeli esa ni udi waital kandua liu rau tu kina ruana peles nei neponesa dona peles tolu na maile do talengo e tigo sana kan dua semai raw na peles rongo na subterranean tunnel duru na udiwai ram botoni udiwai raw limbasi kan tigo na lamani peles rorua lebu na kabi ba korombo itage kelai kina na korongo rebe kalamani sa ndren di na me kambai na korongo ka en ngaw na ya tukina ya na kabi ba korombo itango rongo na run raw na mbaki
nimber ni ado na ka e ado go sabola yo tene volo tambu na kaya na de papiloni rongo ai se tin ketolo tingane tin kadiwa iyo ko papiloni ka rongo be irna be manteni tu na non rakalangi langi erndo kai rekina na kai kalatia ena toto bata ki sotoma ki komora ni sabuki na kalau ena sengani tawatale ena sengani tigo kina endo na tamba tamata ena sengani mbiri mai kiana kai arpea na nona valelada ko irtalenga na vakatawa ni sipi erna sengani vakanda bora mai kiana non rangel ni sipi ia ena kotonga mai kiana manu kila ni lekutu ena tawa na non revei vale na manu ndau tangi valoloma ena tiko mai kiana lube ni ositerechi ena gito mai kiana mekila ena tangi na oliva ena non revei vale vakaturanga kena ngata lelebu na non revei mbure binaka kasa vole kaniado na kiana ngauna ia na kiana singa ena sengani vaka mbera taki ramoda run embaki nember ni kambayo papiloni sabolayo tena kiana itu 200 years nona dum sabolayo itu digelan apa ngo e pakatu ki nonda mbula ni kuwa nangauna SDD mbo sartunga kina thrive sartunga tu sartunga na lang papiloni sabolayo itu nona itintini o kenda lo tu ba Kristo nangauna enta ba kai kenda tu kina ngo kana nonda itintini sama talo itu ivalo amagito ni otingango Betun bango kanin daba kurian itu tuku. Ai sewa sanga bul kan dua tikine ru sanga bul kalima. Rongo daba pinang na tikine bol tamgo. Enda wili ke tikune beren daba utian on buli. Tukuna na kalongo au no baka ungeta endua mai na mata ni tokalau. Kasala ko mai. Mai na bunwa sa van rakina na mata ni singa. Ena east. Ena masuta na yadangu ko koya. Enduango ena lako mai ena wan right ko mai na kalau coming from the direction of the east. Ena masuto ko ena yadani kalau ena meda kabo ko ena inaki ni kalau na nomati ko nyoti nonda buling ko enda biang ngati ko they na kings of the east ko ena may boluta na iwalu ame gitoni gatun tingo endo na basi ka may na east may puno dan rakina na mata ni singa ena masuta na yadangu ko koya o they ya tigina itara wa enda na wuli ka kina ai siapa sang wul kalima tigina endo kina ba sakai pa kango ko choba buasa lumuto ko koya iyo be sai rusi salingana i matau kau sa taura meu baka molumulumu takana be mantani tuwa ia kau na sereka buarang ngo na ibau ni tolon rantui meundo labo bua na isongo sanrua tulip gates ia na mata ni koro ena siang ni songo au na liu tagi ko kabaka longa binaga taka na sana sa sukura kau na basuka na katumba parasa katamu suka na kena ibagandei ironi kau na soliebe iko na kasa komunitu ena buto kena yau buni sano ena sana sa tembongo mokilaki na ni sa yau ko coba sa kadivi ko ena damu kausa kalau ni Israeli ena buku choko pena nungu tamata ke Israeli kausa anding itaka au sa kadivi ko kina ena damu kosa siang ni kele yau ia kausa dabu tanah damu na kena itu tuku siang nonton dabi tal nota ka o sairu singe maya ta mekilan itu tu ngotru Daniel ni rolimbula bata balai ni bernim balan matin tu meti ke Persia ia ngorbe kan lamani sembera sarni kune ruanan rauna embaki ni berni sudo sairusi sapola yo tituna vana kena kan vakabo ko non rebol ni profisa ina Israeli nikila ni berni retu bakana kai murmura naka ke era baru tu bakata ka sapola itu non rebol ni profisa ken lo tu bakristo nadamo enta sagni an rabu tiu kina nadamo enta sagni kilaki ni sabaro yado ka saya tu eso makata kira sarana kai papiloni ruanan rauna embaki ni berni sudo sairusi sapola yo certunga na vana kena kai na vakabo non rebol ni profisa ina kai Israeli kabalolo manyo ire tu ber profisa rengale yarta isong tiani non mati itu ko ya profisa ita itu ngona yana ena kasaranga ya be kender be kalmani e tu be kenda na profisa enda na yarta isong bunga ina ibalu ame gitu nan del non siang ni baru tai kenda la kango ya dorbe kalmani loko en rauna tu ena kena ngauna na mata ni tu ne ponesa ruan rauna embaki mur ni oti na kena boleh na itu tu ya saat tigo ndona singa ndona turanga o tariasi na tuingase mai Persia wakasamo ko ya usa tobule manda mau kamba manda na mata ni tungo papiloni baba kasamo ko rongo do ko ni talno ni dorbongo sai rusi mai na mata ni tuo metia talo daga ko me lela ko me na dorbongo me buki ko manda na kena kamba ina koro papiloni yo ni kila na kena talno na dorbongo kan don mi asa ba mate asa kila na tebor ri satu tu na kena profisai ngai sanga na tebor me ba mate na ngoni tangani ngo na lubena
o sai rusi e lube ni ra lube ke na ndona ra wo ni mate ni tuerua robawati na ra lube mai ka ke na ra wo ge lube an raungo gai kere mau tumbu na mai na mate ni tua Persia au kere manda me kau mena ngone ngore me mau mai keve ata manda me urenguda kau sumbena o sai rusi se pepe lelai keve ata tua no bumbu reto ko tua no ko ngondo na tamata nganga mai muri na tamata ngo ngondo na tamata kau tinana ra lube tamana ra wo tua no ko bantu na sotia kau tua ngone ngole pa matea kunin do ikila kuasa rindo ikila kau tana do rubongo ka kau to saro ko mele pamatia sa keve to tuna ngone tangan lelengo ka sa antuna kanonon lolo mana turani valwo saki baka samo ka dam be ka rino do kawa sa sani rosa ka vi mo pamatia ngone ko saki nanu mo ko endona turanga rewa mate valu bata tu sara sa ritaya sali tu sar bangalale na lomo ni vikau angai kau tata ka buana ngone anga tunu wara da ker kerone susungan ngone ngone ko telindona tamata buru-buru kilani mbulati ngone ngone ngo kutan lindo ikila susunga tiku au sa sinro sarani pamatia that happened to be Cyrus runan bagi saut sa pole yoti tukuna dana na kana taka na tebor no tobole me batani taka na sangani rawa bakan dua buana tebor me batani taka na kasa tukuna na kaloni na taka menomu uninganga ti wa rodor bongone leo turang ken maram tumro rodor bongo ka mai dorbo lebu wuli edo mendona tamatam ganga na matei balu salendonia na ngono sa ker no taria sina tuinga sa may Persia sa Rusi lak man may bukiyaw manda na kena kambay manda na korongo papiloni bukiyaw manda ukilani na tigubi ko na kena ibubuki vida bata na bula lak sumuto na durbongo sa Rusi papiloni lay leda tu me bakain do na trader si kobi papiloni tu wa vida na durbongo en rawana raido ka na kena mata-mata na kena kau ng bayi kena babaku na kakegerando da kabana lewni wonu kena matay balu na kena wili la ko tuwa vida kena durbongo kali redo na koro papiloni si ko to na nomuloto setan na bingaw na keda redo to na walwal ni nomuloto loto ba Kristo da katu la ko to na durbongo ka me da na ngauna dono na la ko no sai Rusi sabi set keda na na plan na durbongo ka rongo sa ro ko ya bongi ka ena kakani singa ni bulaka erdo celebrate kina na kay papiloni dono na festival ngauno ya endo tukuni na revia mateni kaya sarngaki na kay papiloni tono sa Rusi lamana ngori na bongi onan dabo kina papiloni ono kambay ko na bongori leo sa nador bongo ka tuon tariasi kira madano matay balu sulyo matariasi na matay balu wasongo ni ramata na matay balu na durbongo ka patikina matay balu metia Persia kasa kita kam na durbongo revio kalamani edo ngona na nonda mape metia sa Rusi Persia na tuyo tariasi o papiloni ang dambe dono tongo na tolo ni udo ilebu na ufertisi kanga da kama na durbongo ka kau topatoka na sotia upstream tango sang dirikila na kay papiloni gali kelio ko ando na artificial lake ena asini udo iwake dona tamanin rano lebu keli vida batana ngono kele tiko senga sarni kila wala leo papiloni na kay dakatu may daki keli ngor be kalmani dakana kena mata-mata mendola na kena mata-mata me raunin ron wai asa ni rango ngono sandonu kin kena ngono sa wasia tolu na mate balos o Rusi dona kene wase merawawa mena asa ni koroira na bono embassy ka kina na udi wayo fritisi ne asa ni kormaira karun kene wase merawawa na asa ni kormaira kena bono ay durumay kina na udi wayo katol ni kenewa se retwawa era le tumay da kana bonua etu kina na artificial lake daga keda kena turang ni valu rebeli utaki na kena komanda na kena mati valu keda bandua place te kiro sa Rusi anga tuno ko yana ngauni kaloko lomani ngauna ya daga tako sa Rusi na ngauna sana on sar tunga kina na pati mai papiloni tuna ber tuna dorbo mai dake tondo la bana mata on sandonu kina linga ni kaloko dorbo ngone leo ndola borotono dorobo mai da ke na mbongi ngo kana mata-mata gai nronro na udi wani ufritisi na lomani nrano kaya keli tu gai nronro kina na wai dikilan sama gaya na udi wai ufritisi gai ndi na nometiko na ka ono ni mate da sopa na udi wai libu ufritisi mendi na kena wai toro mai na imagery and Old Testament na bakatakila gali baka yang ngata no na kambayo papiloni bayalo gai ndi na udi wayo fertisi nangon sama da kina
Ramachi mai na sotia mai sana ya, machi mai na sotia mai rasota. Lomani koro papiloni na pati bagai tamere the rumbi tu mai lomani koro. Na lebu ni mateni ngorbe kalamani tukuni, the guards were so sure that all the gates were left unlocked and unguarded. Irni nomo irni daba, ya yakin da sakila arbe kalamani ruanan rauna yang bagi sawit ya satu na kalau sai Rusia onon dalabe ko na mata-mata sanrua. Ono lubata be ko na ibang day irony na mata-mata para sa keden ko onon dalaba raw tu be ko. 200 years. Siang ni dala ni sandono na kena mata ni bika. Metu na be ko na kay provinsia itu ngo erna siang ni dala. Enda bulit tiko erna siang abang do ni dala. Erbe kalamani na kangaya daro machi mayro to medakya machi nira. Kebo kawale nga me asong tu na mata-mata parasa kera siang ni duru rawe lomani koro erna duru bo ni Rusi. Ya kanira rawa ni ndola kede sartunga, ndola kede tu na mata-mata parasa. Nambongnya zaka toka na pati lomani koro. Zaka tu na pati na lomani koro. Peli ti sasari na makumbui nempu kanesa sa veli utagi tiko na ngauna Taniela siang ni biala ko mena puno ni pati na kena vela. Nambongnya arbe kan lamani vengo basa urina na mateni viri beniti ko na dorbongoka. Ni sa redo ko ya dona linga sa bolo-bolo na lalanga. Etu ko na keni tutuku na nona dambe-dambe pakaturanga dela sarangani tutu ni dina me kako nindo e velata ngai trace ta kan dona linga na nona itin-tin na dorbongo na lalanga. Tukun na dorbongo arbe kan lamani ni be tuki sarangan nduruna na lew ni nona rere. Au sini saren dona rere ba ya. Tamatongo ka e ware rei kaya dengan nabi mata itu. But he who was a terror to others was made a terror unto himself. What made him afraid? Just a bloodless hand. Dua lengan linga. Yato lang ike sa trista ka na itintin na nambulay na lalanga. O tinamateni. Vembura ki rei na lewa ramay wa ngarong-ngaro ikoy to kay na mateni. Wangangaro ko ya kadi may natamata buku kaya de ni may wili ka via na bolo-bolong ka. Ko na wili ka via na bolo-bolong ka. Ono ba de tay ko may katolo ni lulu na mata ni tuwa na soli wale mo na kanino lama. Wangangay sindo ito na raw kan lamani. Na italo no le yado wana queen mother ono na pu na wati ne po kanesa. Le yado na queen mother itu mena peles la ko mena queen mother may itu na buhay peles sasari. Rawa da bebe ko munguila daba. Dona tamata tiko na mata ni tu nei tamamu. Tamata ya tio wana ya londra vika lautani. Taniela bangrai ko ya. Lewu na kain do ya do be tamamu wili kina na kabangor ndo le ba ngui ko na tamatongo. E tiko ngono mata ni tu. Bangrai ko ya. O kana bukai ko. Gali ka mo Taniela be kan lamani. Tun sa do mena do bongo ka. Main duri tu. Redo Taniela na bola-bola. Reda na tui, kaya na wili ka na kinaital no, na Taniela wasi lima. Ang ibukin ng gasing ko, ang ibuwasa taka na dorbongo. Lebu no na rere na dorbongo, sa sinikilaw ko, nindo ng bombula, sa abuwasa taka talito na tui. At kung noon, Taniela, nip ko nesa, ipilit sasari, raw ba daba ba, como le daba? Raw ba daba? Di sa ala ko mo Taniela, gato ko na pilit sasari. Oy ko Taniela, kilay ko. Tigo be ko na elon ra kalautani, but Belshazzar or Belshazzar knew Daniel from hearsay, no relationship. Kilala weekend pa yan, dakila tunga na kalaw from hearsay, siyang na relationship. Baleta kaya kilay Daniel ba minaga ko kaya ngayon nga yato kinalenga he knew exactly who to go for. Wakata kaya kilay Jesus Kristo ba minaga yato nga doon lang dakila sarang abon ng tinigina. Ko siya na. Tatintal to win money lender, what take to na bank account, what take to na insurance company. May ulian na nondalenga. Ang gato na Taniela, rawa da bebe ko mo le dabo, tamamu, na tamata vievele, babuli di ko pa ruwa na kalo, may adap sa ngayon, kilabi na katiyo na history. Kanado yang bagi bitu. Babuli di ko ya, babuli di tamamu na kalo, na nalo ko kuwa. Iko kilaba ka bilang sa radungan, na itutungo kay tamamu. O sini bayalo mulumulum taki ko, na buguni kalo lewo, ito kumelomalain ko, babuli di tamamu. Era mo dan baleta nung vive lebu na kalau sa talang manalingan go may tinya we kundo ni tutu ni kuwa. Ano wili ka ba ko? Mini sa wili ka na nung mata ni tu an bong ni kuwa pelit sasari na kalau kasaba ko tiya. Tikeli kuni saba ko to bulay pelit sasari an bong ni kuwa ani waraw bimbi ka kuni sa kunay ni ko sa mamang sara. Perisi sa wasay ongo na nung mata ni tu kasa soli kebe ira kay metia kina kay Persia.
Nimbernya wili kenggo tanya lo nona atong amai sa wosa bang kata gi ko pel sasan gatono buana kanilo men soli buana gatono tanya la. Let thy gifts be to yourself and give thy reward to another. Kanilo be soli weo marwa menomo. Kyo biasa umendo soli taliban don temata. Balta kilau tanya la nambongi ngaya. Toni wasile uni temata tun lo mani vale le wiar namate. He had no desire for gifts and earthly reward. Nikua sawaseno matin tu pel sasari sa solver kay mete ki kepresia. Nambongi arbe kalamanya nangauna eweli katiki no Daniel na ka ena lalanga singkilaw ko ya sambote na mbay ni koro Jerusalem. O Babylon. Sangri kilaw ko ya nangauna ebe sa kitiuki na rapati tu na kay Babylon nambongi sa ngaya dark figures. Sarat si kambote na koro boy tamer ngo Babylon. Kawalalama. Bongi ya ewotiki na matin tu Babylon. Tun bangon keni tuku, the people came into the party subject to the king of Babylon, and they left the party slaves to the king of Persia. Lesson lebu tu ikarbe kalau mani biketa lotu pa Kristo, and then alakomai mai lotu pa Kristo and nonton tu ipononi lotu subject to the king of the universe. Nioti na lotu ne buru-burungoka, we will slaves to Satan. Dalam ini nonton sengnian raba, sengnian topa kilatiko. Yang gona kia na kambay na koro Papiloni. May bay sa Rusi. Tora may na kamba bay balungo, na ibola ni bakatakila, ngay lay mbiuta, na ibalabal no na kambay o Papiloni bayalo. Na ibalo amikitoni. Rengo. Iyan ay kawanan niya ngilo, si sa sopara ka na nambilo, kinaudiway lewo oferti, si sandi kinanaway, may dharma kinanasala na tumay na tuidake. May pakasongo ni Ramata, kinaibalu, enandura bonua, enadana, o amekitone. Okay. Au biya kayo. O amekitone, redong go Megiddo. O Megiddo, and doon na old fort, doon na koro. O ninawili ka nga na ital no ni Volotambo membeleti, uli puno kameli, puno vadambo isorokino ilaichia. Vivi sungu may na yatuli puno ya, may adawa yung doon ng Buddha. Na puno sarang aruli sotakin na yatuli puno nga patakin doon ng Buddha laylaya, Escalon mek na yata ni Buddha ya. Etuki na doon old fort. Na yata ni fort ya o Megiddo. Na bosa na Amegidon, eseng ni doon na puno ibura-bura, yata na tiko Amegidon. Na bosa po lekan doon nga buwa o Megiddo. Yo Megiddo, eseng ni doon ng Buddha pa kay Tamera. En doon na fort laylay, doon na uli ni puno laylay nga itiko ya. Erbe ka naman ni, nindo tapos liya menda taka-taka ng bangin ko, nadama na imbal-imbal ni kianan di na udiwa yung fertisi. Ngoro nga lang. At tingo na udiwa yung fertisi, ndrondo tikibi ko tiko na udiwa yung taikirisi. Ngay tukunin na nonda provisa ini kuwa nila isobo endo ng bilo na udiwa yung fertisi, may dharma ka non rasala na tuy may na tuy dake. Matay ni kami madalang ko, dua. Kaya mo kaya ang tatanuma, nila isobo na wai ng bilo, mendi na udiwa yung ka na tarme turongi, nararawa dawa na kautamay nandi ni udiwa yung beir na tamatay bala-bala da. Balita na nakini plagues, may kautamay nararawa. But what pain would it bring and kenan mamata ngayon doon udiway? Karunika. Kaya kaya na wuli ka na Choeli Waserua na Old Testament account ni Matthew Daivitu on a reda by the fourth plague, every river on earth will literally dry up. Baleta? Baleta na ikawa ni Matthew na sobrang kata-kata ni Matthew ni singa may pamangyas na kira tamata. Kata-kata ni Matthew ni singa may baka nangaw ni ilay chiya. Tabi sa ito kina, ramada na udiway. Sindo na puno merong uno kina. Nangaw na kata-kata kina Matthew singa, kaya na ikawa ni Matthew da sa mada kaya na udiway. Kasi ang nga rebi, may hindi sar na udiway ngo, baleta, by the fourth plague, sa nandito na udiway. Do talaga kayo menanumi. Ito kuniti ko, ninakinikin na hindi na udiway o fertisi, meron ni dharma ka non rasala na tuy may na tuy dake. Nanumiti ko nir na tuy may na tuy dake, wer na mata ni tu sier ti ko may asano ya. Meron lako may, yan ay valo amegitone, en nanumiti ko nilay ka na Buddha o Josephat, ko ay tiko nga, en na taunda ko kay Jerusalem. Ngon na ibaka-bakan daw, en na loman niloto pa Kristo ni kuwa, okay? Ngon ang Buddha o Josephat, en na bunway na numini na dhaka kina na ibalo Amegidon, en on relako yan wer na tuy may na tuy dake India, China, keve bakandua songo ni keve kia mele dirumbi kia na yoti ni balu. Kemo kaki na utar dale. Na dava mele indi sar kina na uthi wayu fertisi merta kosa na matay balu.
Na teknologi satu ni kue siningan remendindo na udiwa meroni takos na mate valu iraroni takos nga. O sai rusi manda sinin rendrewa without any bulldozer or digger. E divert tako kue kapamada na udiwa ufertisi. E siningan re melei mavasar na udiwa mera takos na mate valu iraroni takos nga. Satu artigo. Kini kando tal kando do menda vaka samandaga. Keba kai tukuni mendina udiwa ufertisi. Mera orang na takos na mate valu mena tuidake. Ye endono metu kuni telenga mendio tai krisi. Ni ora ubia di parallel nga na uluni wai bia tini kalima nga na maile na kene bia wake meidake and they run almost parallel. Kaya makaya tukuni na prophesy mendio fertisi yo Tigris to sarang sana endono mendi telenga Tigris but prophecy says nothing about Tigris. Nadama na imbali ni kenandi na udi wa yo fertisi. Okay, runga dango. Ay dango ka. Rabbi kalamani o Megiddo na yada bole kan dua na vosa na a Megiddo. I o Megiddo tiko yani na ya tulu ni bunui da kya but it is just a small fort. And such a small fort cannot contain the whole army of the world. Sinraw ni relation go ni tume palay kaya doon na mati balu may tamer nimbu da layla ito nga kauli buno layla ito nga o Megiddo. Isang tangan niya na buno yaw a Megiddo. Yere dong korbe kalaman ni nakanti na neto na ibalu ame kitone. Neta na budal na bunole layo o Megiddo na fort ko etoka ikya. Na bosa na Megiddo na uli ni bunongo Megiddo enda kilay na ibolo tambu ni ayato kina vida na ibolo baluti. Ngona kay kilay kino Megiddo. Dua o pera ki kay tepora non ro baluti siser na tuy moapi. Baluti na ibalu ya Megiddo. Dotel na kay kilay kino Megiddo ni o chewe pa na esa yakina. Ano kay talon ta wiki mnian do na singa may ngona talon no ni be voluti ha voluti kino esaya vanai cheu van lo bana kino cheu vanai ko ya fort go Megiddo do tala kay kilay kino Megiddo ni ofero niko aba matei tui go chosaya do na tui winaka no na kay chuta but he was killed and whole Judah mourned for him Veroniko na tui chipita aba matei chosaya en bunongo o Megiddo reveo kan lamanya kilay en vanda venra. Ya, na Amegidon, sengnin do na bunoy bura-bura dana tiko Amegidon. Na bosa na Amegidon kau may ruwa na bosa vai piriu raw biwata. Ha? Ken bali mountain, wata ken Megidon slaughter. Okay? Ngo na bunoy kau may kina na bosa na Amegidon. Ha? Mountain, Megidon slaughter. Baito Megidon na bunoy ni Wamate. So, na bosa ngo Amegidon a mountain of slaughter. Na ivalu ame kitone, na ivalu ninduanga na bini tamata lewu na viti karpamate. Yan ang balimbal ni ivalu ame kitone. Yang kon din na nakaya na yato na ivalu ame kitone rebe kalman. Ronga mo binata. Rebe mo ka, na udiway roro tay kirisi, wata kay ufertisi. Koro papiloni endambe saratonga ena toloni way lewo ufertisi. Okay? Ndambe saratonga o papiloni ena tolo ni udi wa ilebu. Redongo ko papiloni vayalo lotu ba Roma. Me adome nangonongo ka through ecumenism the whole world will be one under Rome. Okay? Under Babylon. Me bakana no ndambe toka enambati ni wa ilebu papiloni vayango ndambe taletonga enambati ni wa ilebu papiloni vayalo. Redonambati ni wa ilebu? Natamata? Medo menangunung ko papiloni vayalo sano na sartunga buru-buru kede. Me bukan sa bulir tu men ruto daga tu men ayalo bela tolu. Di sapa murid ti orang buli. O buru-buru kede sana lewai ko itu papiloni the pope will be the leader. Me bukan ano nandambe to kaya na udi way lewo papiloni vayango papiloni vayalo sa ndambe taletonga enam batini way lewo. Nakangaya tong robeo kalmani. Horon tu may na tu dake. Wakata karata kisay Rusi. Lako may natui dake from the east may kambay papiloni. Rongo to binango. O say Rusi nga lako may siyang ni lako may o tarayasi. Lako nga o say Rusi nono sotia wata kena be bando nui na tarayasi kena sotia na tarayasi. The rayas didn't go. Natuing gasyo tarayasi sa lako. O raw natui may natui dakin di na nga ni siyang nilako tiko tarayasi o raw ngo raw atui may natui dakin niya lako tiko na yuku kuni tarayasi wata kay say Rusi. So during the battle of Babylon
They were the kings of the east. Kami adha maingo ni san lioti bura-bura pe kalamani ni san tapando ba tataki na kai bura-bura kede menda tu ena rukunin do na bena o kenda na kai bura-bura to fight against truth. Who? To fight against God's people who hold the commandment and God's truth. Yang ni balu ame gedoni. Na balu ame gedoni pe kalamani na balu nindi na kena lasu. Na climax nindo na be level vi lebu e zaka tu ena lamani lutu pa Kristo na bi ambagi to dongoka. Na kangaya do pe kalamani Eba kanga nonon rau lako mena toka lau rau ya. Sandua pata tua bura-bura kede ena vei vada lain ena tuane alo vele-velango ka. Paganism, Catholicism, and apostate Protestantism ena sana tuto doko ena ruku ni lotu ba Roma. Ngo. Sana kena vei liu-liu tu na tuitambu. Ena vei toko ni na ira kede na mate ni tu through the enforcement of all these laws of bura-bura kede sana ndambi tu kina ena ruku ni mate ni tu Roma. Kene liu-liu, kede mandona kai bura-bura, kanga yadango. Sana bakaki na nyo papiloni, ndambe tuwe ng batin way lebu, sana veliu tagi tu be bura-bura tau doko na Roma ban lotu. Kaya tuko na bango na kalobe, ay siya mebala, au na baka unggeta endua, may na mati ni tokalau, sa lako may na bunua sa dhanrakina na mati ni singa, ena masuta na yadango kukoya, from the east. In the list na nonda mapi, yadango ka, ngo bura-bura, ngono non da mapia papiloni ndambe toka enam batini wayle muna ufertisi sabakakina o papiloni sana ndambe toka enam batini wayle bo bura kede sana tuirukuna isa tordi ko kami abakano non lako may natu ida ke Sairusi kauta ne non matai balu watakina matai balu ni tarya sina tuingase sabakasar talangakina non lako mo Yesu Kristo non lako mai seni lako ndondo mai na lako may nanon yuku kene lako may ni tamana. Dawili ka? Iya na singa na lako may kina na lubi ni tamata e nanon yuku ku kay robot ka nanon ang ilusi al sapa kaya nga ni na lako may lubi ni tamata e na yuku ku na tamana kay na mata kay robot ka nanon ang ilusi. Ramoda. Nanon na kambayo papiloni seng ni lako taraya sina tuingase. Lako nga usay rusi non matay balu vipandon ni tariasi matay balu ni tariasi. Sama kaki na niles mo Yesu Kristo, ena seni lako may na kaluna tamana, ena lako tinga mo Yesu Kristo, ndar may na isulu kurita kinandra, lako may kin nona yukuku ni tamana, yang ilosi nona, kena yang ilosi na tamana. So they are the kings of the east. Na tuy may natuy dake, o they, Yesu Kristo wata ki tamana. May bakangay Sairusi, seng lako tariasi, yasa koto Sairusi, non ro lang kede kena non ro matibalu. Sang ni nalako may na kaluna tamana yo Yesu Kristo ena kautu may nonon ro huku ke nonon ro lang kede wat ke nonon ro wangilos kede. Oya na ibalui ami kitone. O bura kede rebe kan lumani sangan dua batu tu me baluti nandina mer wakau mboko tai na tamata ni kalau. Me bakan sabuli do tena bakata kilawasi tin kabitu nambongi ruwa bitar tara bisawati. Erna solia kede be na mantini toro na nonon repeito koni ke na kakedo ya. Me do ni lako may na tu may natu idake kamaya na ibalo ami kitone abina kat may utini ano nanda buli luke ruas ang vulkan dua iyan indo sa rida ni sambu ko nan ruan may Jerusalemi ena ibalo eso do kila sage bole kana kiana dasara mengay nro kina ulu ni bunuo ko irasati ko ichutia ni oreda na itubu ni ko rebe kan lamani ona rida sambu ko nan ruan ke kemuni na tamatolo tu Kristo kede kunyo mila kunyo ya bala kunyo ya nio via kawai takaso tina ya ni lotu levena nan ruan sambuk yo kenda bata kedenga baleta nda sangan yan rabutu non da lotu da sangan ni willi ka pagle na bosa kilau da sangan ni bulli na profisai metu na weekend na ngaunan rendre en sambul kina nambuam na kenda ruan lotu ba Kristo sambuk itu tamen da kama atu no chisu ni sa redan sambuk non ruan roba totol sarul libon kunin dua tali ebo ano tarong uli buno dam begaro nyon rombul kian ni kuwa tebi tu tukuna beko nana uli buno ya samen don daru sobul kan dua rua tolu lima pitu ke walu kay bango ano tava ki kina uli buno sa taka may kina nanongo ibuke sala ko may wicho ba nanongo ibuke ena siang ni leibiko me avala na ebamu o ko samaroro iko ena siang ni susou o coba sa maroroiko ena bakarurungi ko coba ena lingana ima tau ena maroroiko ko coba may naka da kedenga
ena maro roe ko choba na nomu beiduru yaki mai na ngaunongo kasiang ni mondo tono chisu ni sareten sambu no ndron ndro ina ulibonwa au kiri ko monro raungo ina ulibonwa no biwe kan ke chisu Kristo mo banga ngavotaka ke bakari lebu no mungito rodor bongo ne lewa au kirem saruta ngito bale to ngito ene sini bambulaiko ke bakau kilane saru lela ina no wili ketiko na bosa ni kelongo ngana ngoni salon roki na be chisu Kristo wili ke bakal lebu sar bakaya ngataka lebu no mungau na wili kana bosa ni kelongo ke bakau kilane saru lela ina no masu au kirem masu halebu ke bakau kilani saru lele ina no lakoba na songo balotu ka ke de ranyo da kaba me ba kau kau ta kin nom rubi kan ke chisu au kirem da kaba ako ni ndabang gitu gitu no tu ba Kristo ko na be muri vangar na nandina nyosa kunya na buno itu kin nandina lakoba nandina ya sanga me tikini no mombula beto chisu ena maruroi ko nganyo maruro ena no nandina aro to no ndabang gitu gitu no tu ba Kristo anta sar di mera kenda non ro sambugoti kenda sa wa sar tungango me dhaka na kena baka botu kana tagi na kare tuna profesai chisu tu na weiko ni kuwa through Paul and Roma yongo ni ndakilana ngauna ni sangauna mondo yandar kina mai na mode ni sangai vole kana nonda mbula kaya wana ngauna ni nonda bambauta sa baka ro tinambongi sa vole kana singa o ko men ngai luwata tani na ivala buto kamenda baka rang itu en rarama rodor bongo ne lewa turang kina marama aru tana mbula takana mbula ba burubura luba laibi kere buana kalau na kau ko membio laibi kena lasa masula ka bale buana kalau membio laibi na kena dhabanga marau kena fashion na kena gito na kena DVDs na kena yalo na kakede siang susunga tangi na mbula balotu masula ka buana kalau mesulebi na kau kawa tono chisu saboleka na mataka aboleka diotia ni nambongi biulai bena ibal ini butuh tokari main ibal ini rarama mende be buke tak ngor dorungan lewa turang ken merama ka kunin dua tale bakilani kuita kitiko beleta ni law main atu ila ke sabole kan itandu mai sabole kan ivoluti na ibalu ame kitone wase tini kadiwa enda na buliga enda na rede kina no na ado mai na ila lango redo choni ni sandolo lo malangi dono osi bula ko bontu tukine kureta gitu no na isulu enanra Ragai muri ko may mati balu ket may lomalangi rabondo be osi bula benda reida na kena may sikra kina ikeli ni tun ruwanga wanga ni kalombula ya na balu ame kitone enda na redo ya na ndabuli teraba ya ni kuwa au biya kai be ko na ilang lango ya sa bole ko burra saya babaloti ko lotu ba Kristo ya keremo saya rabo no bula balotu bet kesena o kenda tini nga na balu ame kitone a mountain of slaughter ya na bali ni Amagedon ni no tinai balu dona bini tamata lebu erna mati wirado dono merambula era sini andrapo no nambula wati ki Yesus Kristo erna ke miabiti ene ilaw may lomalangi rebe kan mo takam no munding dingan mboni ko mo dingi en mbongi ngo kamo yalon dinabaw ti be Yesus Kristo ke okilani bata ota ka tiko no mutumbu ni kila Yesus Kristo na yati ni loto 11 just give it up. The name of the church you belong to, Koyanda uphold taka, will not take us to heaven because heaven doesn't know that name. Wrong that? Na yada nilo to enda no sakitaka, ena siyang ni bambulay kenda. Ninda sakilain do na bunua, etiko kinanandina, ena bambulay kenda, e baya rangita kenda, kana maroy kenda, lakoba. Balita no mbula tao mundo is at stake. Iko na siyang rin tayo ng mbula tao mundo may dua tali. It is between you and God, alone. Mbula tao mundo kanita matayan dua. Kakeo kilani leo na kaya ba tao tagi ko tiko. Kaya masulaw ba na kalau ni ko may magkaman na mending-ding. Kaya ba kao sa basa buling ba leo na wilbol tambo. Kaya mo baka nga taga ba leo na namungaw na wilbol tambo. Nanduan sambo ko tu nro inauli ni bonua e Yesus Kristo. Marawatan na namula. Endo na masu. Medetinya na nduli. Ni mami kalau ki mami sa waktu wa ulu tale me bawa binang tang na itu lebu ni biba sal tang ni kuwa ki mami sa kilani sa ki mami merah sarba lebu ni ki mami sa nganian rawan ni mami bola pata ki muni tunga na nomuni bosa ki mami daw para rabi wa lebu be dua tale me wili ka be ki mami tunga na nomuni alo tambo nang gasin ni buli wasibi ki mami gendo wara rabi na tamata ba yala no na kila ka me tumberi ki mami kemai bawa binang taga na muni bawa buli ni kuwa
Kimai bawa binakata kana kena yato sa kamay kimai minano muni tuku ni bewayan rati. Au sama su na bukun na lube muni ero rongo na tuku ngo ira kede sar nongo kalau me avala ilaman na ilo muni na mbongi ngo. Merangui le tapana isema bayango baka piwe kanya baka tamata baka burubura. Merabangkara me bangkang kato tagi na kena isema baka ki kemuni. Kanu ikemuni nduan nga na puni bula. Nisuka baka kiri bale kasolibir na baka dengu. Nung kumasung ko bikemuni na tisu na lube muni na ni mamituranga kay bamula.